অ্যামোনিয়া হলো তোমার অ্যাকচুয়ালি হাইড্রাইড অফ মাইক মিউট কর প্লিজ, হাইড্রাইড অফ নাইট্রোজেন। দাঁড়া রে ভাই, সবাই অ্যাড করে লো প্লিজ, ওয়েট কর। হাইড্রাইড অফ নাইট্রোজেন। তো নাইট্রোজেন শুধুমাত্র একটাই হাইড্রাইড বানায় না কিন্তু। অ্যামোনিয়া ইজ নট the only hydride that is produced by nitrogen. Nitrogen can form many hydrides as well as NH2 NH2, যেটা আমরা পড়ছি কিছুদিন আগে অ্যালডিহাইড কিটোনের মধ্যে হাইড্রাজিন। রামানুজ, হ্যাঁ স্যার। হাইড্রাজিন পড়ছস তো? হাইড্রাজিন, হ্যাঁ স্যার। ভেরি গুড। এরপরে আমরা অ্যামোনিয়ার হাইড্রাইডের মধ্যে আরো একটা ভগবান হাইড্রাইড আছে N3H, নাম জানোস না এটার কেউ? মাইক মিউট করে লো। হাইড্রাজোইক অ্যাসিড। তাহলে অ্যামোনিয়ার নাইট্রোজেনের যে হাইড্রাইড আছে, there are a variety of hydrides, but the most important hydride is ammonia. This is most important. The most important hydride is ammonia. তো আমরা প্রথমে এর প্রিপারেশন দেহুম, এর কিছু রিঅ্যাকশন দেহুম। ফার্স্ট হলো প্রিপারেশন। দেখ, অ্যামোনিয়া বিভিন্ন জায়গা থেকে প্রিপেয়ার করন যায়। The best way is by the hydrolysis of, দ্বারা সবাই অ্যাড করে লই, নাইট্রাইডস। ঠিক আছে, দেখতাছি কিটা কিটা আছে। নাইট্রাইড যখন তুই করবি, সাচ এজ মনে কর ক্যালসিয়াম নাইট্রাইড Ca3N2, ম্যাগনেসিয়াম নাইট্রাইড Mg3N2, মনে কর অ্যালুমিনিয়াম নাইট্রাইড Aln, সবটির মধ্যে ঠাউরের নামে জল ডাইলা দে। দ্বারা অ্যাড করে লই এগুলো এন্ডে। সবটির মধ্যে ঠাউরের নামে জল ডাইলা দে। জল ডাললই দেখবি ইয়ানা ইতিহাস হইব। দেখ, জল ডালছি, জল ডাললে বানাইবো ইয়ানো ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড প্লাস বানাইবো অ্যামোনিয়া। নাইট্রাইডের মধ্যে জল ডালছি, ভালো মতো দেখ। ম্যাগনেসিয়াম নাইট্রাইডের মধ্যে আমি জল ডালছি, কি তৈব ম্যাগনেসিয়াম হাইড্রোক্সাইড MgOH2 প্লাস বানাইবো NH3। অ্যালুমিনিয়াম নাইট্রাইডের মধ্যে জল ডালছি AlOH হোল 3 হইব, লগে বানাইবো অ্যামোনিয়া। একটা জিনিস মনে রাখিস, এই যে সল্টই আছে, these salts are the perfect examples of the basic salts। লেখা রাখ খাতার মধ্যে। কেলিগা জানোস নি, during their hydrolysis bases are produced in the larger quantity। যেমন ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড is itself a base, ammonia is itself a base। তাহলে এই যে সল্টই আছে, these salts are the classical examples of your basic salts because upon their hydrolysis they will always give you the bases। তাহলে এই গেল আমার এক রকমের প্রিপারেশন, the first type, one type। next হলো ammonia can also be prepared, সব লেখালাতে বোঝা করতেছি, can also be prepared by the মাইক মিউট কর অনুভব, মাইকটা মিউট করে কথা বলো। ammonia can also be prepared by the reactions, following reactions। দেখ কিটা কিটা রিঅ্যাকশন আছে। NH4Cl প্লাস NaOH কিটা বানাইবো অ্যামোনিয়া বানাইবো, ঠিক আছে, লগে বানাইবো NaCl প্লাস বানাইবো জল। এরপরে দেখ ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড সরি NH4Cl, তুই এর লগে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড দিবি, ভালো মতো লেখা রাখবি। অ্যামোনিয়া বানাইবো, লগে বানাইবো ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড, লগে বানাইবো জল। আরো একটা মনে কর, দ্য বেস্ট এক্সাম্পল, ক্লাসিক্যাল এক্সাম্পল হলো এটা, লেখা রাখ CONH2 হোল 2, নাম তো শোনা হি হোগা, ইউরিয়া প্লাস দিবি সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড, হে বানাইবো ইহানে তোর অ্যামোনিয়া বানাইবো, লগে বানাইবো তোর Na2CO3 সোডা অ্যাশ, কয়ডারে সোডা অ্যাশ, ঠিক আছে, সোডা অ্যাশ বানাইবো, লগে বানাইবো জল, ঠিক আছে। তাহলে দিস আর দ্য অলসো দ্য প্রিপারেশনস অফ ইয়োর অ্যামোনিয়া। আচ্ছা, ভেরি গুড। আরো কিছু ইম্পর্টেন্ট কাহিনী আছে। অ্যামোনিয়াম সালফেট NH4 হোল 2 SO4, হেরা যখন তুই হিট করবি, ইহান থেকে বাইরে আইবো অ্যামোনিয়া, লগে বাড়ি আইবো অ্যামোনিয়াম বাইসালফেট NH4HSO4। ইহানে যে রিঅ্যাকশন দিয়ে সবটি লেখছি, সবচেয়ে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট রিঅ্যাকশন হলো ইডা, ঠিক আছে, ইউরিয়াটা।
আর একটা জিনিস সবসময় মনে রাখবা, দিস ইজ দ্য ল্যাবরেটরি প্রিপারেশন। অ্যামোনিয়ার ল্যাবরেটরি প্রিপারেশন হলো এটা, ল্যাব প্রিপারেশন। সো দিস ইজ দ্য ল্যাবরেটরি প্রিপারেশন অফ অ্যামোনিয়া। গদিন একটা চিত্র আঁকা দেখাইছিলাম। তো আমরা অ্যামোনিয়ার এই সমস্ত প্রিপারেশন। স্যার হ্যাঁ ক। সেকেন্ড রিঅ্যাকশনটা আমাদের ক্যালসিয়াম না? ও সরি 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 ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড CaOH2 সরি, ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড দিলে CaCl2 হইব। দিস ইজ দ্য ল্যাবরেটরি প্রিপারেশন। এক্সট্রিমলি সরি শোন, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। তাহলে এই গেল আমার অ্যামোনিয়ার প্রিপারেশন, ঠিক আছে। অনেক রকমের প্রিপারেশন দেখছি, তখন যাবো আমরা অ্যামোনিয়ার রিঅ্যাকশনের মধ্যে, মানে এ ভ্যারাইটি অফ রিঅ্যাকশন দেখাইব। হ্যাঁ, প্রথম কত হইলো এখানে লিখতে হইব অ্যামোনিয়া ইজ এ লেখা রাখা তাক ভেরি গুড কমপ্লেক্সিং এজেন্ট। কমপ্লেক্সিং এজেন্ট মানে কিতা, এটা কই কই কোশ্চেন আইছে, বোর্ডে কোশ্চেন আইছে, বোর্ডে কিতা অ্যামোনিয়া কে লিখে কমপ্লেক্সিং এজেন্ট লেখা রাখো। ইন অ্যামোনিয়া the size of the nitrogen is small, so the electron density on the nitrogen atom is high and act as a mic mute করছ না ভাই, মাইকটা মিউট করছ না ভাই, কিতা ভাই কেমনে ফরাম করছেন, and act as a very good Lewis base as well as a ligand, so it can form a ধর সমর্পিতা কিতা ভাই মাইকটা মিউট করতে করে ক্লাস করতে পারো না। So it can form a number of complexes. পরীক্ষা কোশ্চেন আছে, বোর্ডের কোশ্চেন এটা। So ammonia is a good complexing agent. লেখা রেখা দিও, পরীক্ষা কোশ্চেন আছে ammonia is a good complexing agent. Explain মানে why. তাহলে ammonia is a good complexing agent কে লিগা, নাইট্রোজেন অ্যাটমের সাইজ এখানে শুরু, তাহলে ইলেকট্রন ক্লাউড does যখন whenever the electron cloud is spread over a large small area, the electron density is high, that's why it can be donated easily. So it is act as a very good Lewis base. Very good Lewis base means it will act as a very good ligand. So ammonia is a good complexing agent. So we can see some of the examples where ammonia can act as a very good complexing agents. Okay, chalo dekha loi, let's find out. দেখালো ভালো মতো দেখ, CuOH whole 2 প্লাস দেখ NH4OH প্লাস NH4 whole 2 SO4 এরো বানাইব CuNH3 whole 4 SO4 প্লাস বানাইব জল। গদিন আমরা এই রিঅ্যাকশনটা দেখছিলাম, দেখো এখানে অ্যামোনিয়া কমপ্লেক্সিং এজেন্ট হিসাবে কাজ করতেছে। ইট ফর্মস এ কমপ্লেক্স, নাম হলো কিউপ্রামোনিয়াম সালফেট। আরো এক্সাম্পল দেখো, CdSO4 ক্যাডমিয়াম সালফেট প্লাস NH4OH এরো হে বানাইব এখানে CdNH3 whole 4 ব্র্যাকেট ক্লোজড SO4 প্লাস বানাইব জল। না বুঝলে আরো দেখো, AgCl এটা আমরা ল্যাবরেটরিতে করছি, ল্যাবে AgCl প্লাস NH4OH হে বানাইব AgNH3 whole 4 ব্র্যাকেট ক্লোজড Cl প্লাস বানাইব জল। এটা নেসলারস রিঅ্যাজেন্ট। এরপরে নেক্সট নেসলারস রিঅ্যাজেন্টের বাইরে NO3 থাকে, নেসলারস রিঅ্যাজেন্ট কোনটা দেখ, AgNO3 প্লাস NH4OH হে বানাইব AgNH3 whole 4 বাইরে থাকবো NO3 প্লাস বানাইব জল। দেখ সবটির মধ্যে কমপ্লেক্স বানাইছে। আরো দেখ জায়গা নাইলে হনে উপরে লিখি, মনে কর AgOH whole 2 প্লাস NH4OH হে কিতা বানাইব এখানে, দেখ কিতা বানাইব AgNH3
হোল টু থার্ড ব্র্যাকেট OH প্লাস বানাইব জল। তাহলে ammonia can act as a good complexing agent. These are the examples of good complexing properties of ammonia. এই হলো অ্যামোনিয়ার গুড কমপ্লেক্সিং প্রপার্টির এক্সাম্পলস। এই সব রিঅ্যাকশন জানতে হইব, কোন সময় কিটা রিঅ্যাকশন করব মনে রাখতে হইব। মনে রাখবি 4টা রিঅ্যাকশন, তিনটা কম্পাউন্ড মনে রাখবি ভালো মতো। একটা হলো কি ছিল কপার, আর হলো ক্যাডমিয়াম, আর হলো সিলভার। তার লগে যখন অ্যামোনিয়া রিঅ্যাকশন করব কিটা করবি তুই একটা কমপ্লেক্স বানাইবি, আর ইহানো যে কাউন্টার আয়নটা আছে এটারে বয়াইবি। দেখ কাউন্টার আয়ন, ওই যে কাউন্টার আয়ন বয়াইছি ইহানো, এই যে কাউন্টার আয়ন বয়াইছে, এই যে কাউন্টার আয়ন বয়াইছে। দেখ ইহানো কিটা আসলো সিএল আসিল, কাউন্টার আয়ন দেখ, ওই যে কাউন্টার আয়ন বয়াইছি। ইয়ানে কিটা আসলো NO3 আসিল, ওই যে কাউন্টার আয়ন বয়াইছি। দেখ 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 তাহলে so these are the examples of good complexing properties of ammonia. তো এই গেল আমার অ্যামোনিয়ার কমপ্লেক্সিং প্রপার্টি। অ্যামোনিয়া তোমার এই সমস্ত রিঅ্যাকশন ছাড়াও আরো ডিফারেন্ট রকমের রিঅ্যাকশন হতে পারে। কিছু ইম্পর্টেন্ট রিঅ্যাকশন আছে অ্যামোনিয়ার, দেখা লই। Some important reactions. দেখ অ্যামোনিয়া যখন Cl2 এর লগে অ্যাটাক করাইবি, এক্সেস একটা কম্পাউন্ড তৈরি হইব যেটার নাম হলো NCl3, নাইট্রোজেন ট্রাইক্লোরাইড এক্সপ্লোসিভ। নাইট্রোজেন ট্রাইক্লোরাইড এক্সপ্লোসিভ। আমি গতদিন পড়াইছিলাম যে নাইট্রোজেনের সবটি হ্যালাইডের মধ্যে এক্সেপ্ট NF3 অল দ্য হ্যালাইডস NCl3, NBr3 and Ni3 সবটি এক্সপ্লোসিভ নেচারের লেগে ইউজ হয় এক্সেপ্ট NF3, এটা সবটি এক্সপ্লোসিভ। এখানে তৈরি হইব কিতা লগে তৈরি হইব HCl, বাট এখানে একটা প্রবলেম আছে। প্রবলেম ইজ দিস, NH3 Cl2 যখন লিমিটেড কন্ডিশনে দিবা, হ্যাঁ মজা হইছে। দেখ Cl2 is a oxidizing agent. Please understand, this is an oxidizing agent. বুঝানোর চেষ্টা কর। অক্সিডাইজিং এজেন্ট, নাইট্রোজেনের অক্সিডেশন নাম্বার এখানে কত আছে? -3। ঠিক আছে, হ্যাঁ অক্সিডাইজ করব, কইরা কিতা বানাইবো? দেখ স্টেবল কম্পাউন্ড বানাইবো নাইট্রোজেন। দেখ এখানে দেখ ডাইনাইট্রোজেন বানাইছে, ভালো মতো বুঝ। এখানে নাইট্রোজেনের অক্সিডেশন নাম্বার কত আছে? -3। ক্লোরিন ইজ এ অক্সিডাইজিং এজেন্ট। কিতা করব? নাইট্রোজেনরে অক্সিডাইজ করব, কইরা কই লয়ে যাইব? 0 তে। N2 কেলিগা N2 স্টেবল, কারণ তার ভিতরে যে বন্ড আছে, the bond is highly stable due to the high bond dissociation energy 941.4 কিলোজুল পার মোল। লগে কিটা তৈরি হইব? লগে তৈরি হইব HCl। Similarly, bromine can also do the same reaction. Okay, you can understand this one. Ammonia, whenever is oxidized by limited amount of chlorine, this will produce N2. But when excess of chlorine, it will produce NCl3. Some important reactions. আরো একটা ইম্পর্টেন্ট রিঅ্যাকশন আছে এখানে, লেটস ফাইন্ড আউট। অ্যামোনিয়ার লগে তুই যে সময় I2 দিবি, যা ক্লাসিক রিঅ্যাকশন হইব, লেজেন্ডারি রিঅ্যাকশন মনে রাখিস, Ni3 ওকে লগে হইব HI, এটা কয় অ্যাডাক্ট এডিশন কম্পাউন্ড। So ammonia whenever reacts with iodine, this will produce কিটা লেখছি সরি Ni3 একটা ইয়ার হইব, সরি ভাই, NH3.Ni3 লগে হইব HI। সো একটা জিনিস মনে রাখবি, আয়োডিন যেহেতু দেখ ফ্লোরিন, ক্লোরিন, ব্রোমিন, আয়োডিন, F2Cl2 Br2 I2, oxidizing nature decreases, oxidizing property decrease করতেছে এদিকে, decreasing। ওকে, সো I2 cannot oxidize easily ammonia easily. Okay, so it produces an acid base pair. এরপরে যদি সাম ইম্পর্টেন্ট রিঅ্যাকশন দেখি আমরা, আরো কিছু সাম ইম্পর্টেন্ট রিঅ্যাকশন আছে। যেমন মনে কর অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট,
অ্যামোনিয়ার একটা ইম্পর্টেন্ট কম্পাউন্ড। অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট ইজিলি বানাতে পারবি তুই, NH3 এর লগে HNO3 রিঅ্যাকশন করবি, করলে এখানে অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট প্রোডিউস হইব। একটা প্রবলেম আছে, কয়দিন আগে তোমরা শুনছো তো লেবাননের মধ্যে একটা বড় সড়ো বুম ব্লাস্ট হইছে, এই যে এটা হইছে এটার লেগা, এই যে অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট। অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট প্লাস পটাশিয়াম নাইট্রেট, অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট NH4NO3 প্লাস হলো KNO3 আর ভেরি গুড এক্সপ্লোসিভ, ভেরি গুড এক্সপ্লোসিভ। ঘটনা বুঝো, ওই যে তোমরা যে দেখছো কদিন আগে যে ওই যে লেবাননে একটা বড় বুম ব্লাস্ট হলো না, একটা যে জাহাজ আছিল এটার মধ্যে প্রচুর পরিমাণে অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট আছিল, যেটা আস্তে আস্তে গ্রাজুয়ালি হিটেড আপ হইছে এবং এটা এখান থেকে এক্সপ্লোশন হয়েছে। এক্সপ্লোশনের নমুনা তো দেখছোই। তাহলে NH4NO3 আর KNO3 আর একটা যে ভেরি গুড এক্সপ্লোসিভ, এখানে দুইটা কম্পাউন্ডের নাম লেখা রাখো, যেটা TBSC এর পরীক্ষার লেগে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট আর এন্ট্রান্সের লেগে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট। একটা লোক সেটা অ্যামোনাল, আর একটা হলো হেমাটল। অ্যামোনাল হলো NH4NO3 প্লাস হলো অ্যালুমিনিয়াম পাউডার, আর অ্যামাটল হলো NH4NO3 প্লাস হলো TNT এর মিক্সচার। তাহলে এইটা দুটোটা ওই এক্সপ্লোসিভস, এক্সপ্লোসিভস। তাহলে এই গেল আমার অ্যামোনিয়ার একটা ইম্পর্টেন্ট কম্পাউন্ড যেটা NH4NO3, অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট। এটারে অনেক সময় তোমার বিভিন্ন জায়গাতে ফার্টিলাইজার হিসেবে অল্প অল্প করে ইউজ করা যাইতে পারে, ঠিক আছে? তাহলে এই গেল গিয়া সেটা আমরা অ্যামোনিয়ার কিছু প্রপার্টি, সাম অফ দ্য প্রপার্টিজ অফ হলো ইওর অ্যামোনিয়া। স্যার কেন থ্রি বারুদ না? KNO3 না, বারুদ অ্যাকচুয়ালি কি জানোস নি? বারুদ হলো গিয়া সেটা তোর ডিফারেন্ট জিনিসের মিক্সচার, কেমন জানোস নি? যেমন হলো সালফার, ঠিক আছে, ইহারও এরপরে পটাশিয়াম নাইট্রেটও থাকে কতদূরা, অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট থাকে, ঠিক আছে। বারুদ হলো মিক্সচার, বারুদ একটা মিক্সচার, বুঝছিস? এটা একটা পারফেক্ট কম্পাউন্ড না। তুই তো মনে হয় ক্লাস 11 6 7 8 এ পড়ছস, ওই হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন এ মিক্সচার এন্ড এ কম্পাউন্ড। কম্পাউন্ডের মধ্যে বুঝছিস তুমি ব্যাপারটা? আমরা এখানে তো তোর তোর এটার মধ্যে যে বারুদ খায় তুই যে ইউজ করস, মানে এই যে আমরা যে ইউজ করি বারুদ, চকলেট বাজি ফুটাই, এটাই তো হোমমেড। হোমমেড বুঝছিস নি? এখানে বানায়, বুঝছিস নি? আগরতলা শহরে কিংবা বিভিন্ন জায়গাতে বানায়, বানায় যে তারা কম্পাউন্ড বানায় না, তারা মিক্সচার বানায়, বারুদের মিক্সচার। এরপরে ক নবশী বুঝা গেছে বারুদ যে একটা মিক্সচার। হ্যাঁ। ভেরি গুড। তাহলে নাইট্রোজেনের একটা আমরা ইম্পর্টেন্ট কম্পাউন্ড পড়ছি যেটার নাম হইল গিয়া সেটা তোমার অ্যামোনিয়া। তাহলে অ্যামোনিয়ার মধ্যে আমরা যা যা পড়ছি তোমরা এটা দেখা লাগবে একটু। অ্যামোনিয়ার কনফার্মেটরি টেস্ট হলো গদিন আমি তোমরা লেখা দিছি অ্যামোনিয়ার লগে whenever you used K2HgI4, ঠিক আছে, নেসলার্স দিবা in presence of KOH medium, this will always produce H2N HgOHgI মিলনস বেস প্লাস বানাইবো KI প্লাস বানাইবো জল। এটা অ্যামোনিয়ার ইউনিভার্সাল ডিটেকশন টেস্ট হিসেবে ইউজ করা হয়, নেসলার্স। ওকে, তো এই গেল আমার অ্যামোনিয়া। এবার যে আমরা ফরুম ইডা ফরুম আমরা আজকে আমি নাইট্রোজেনটা শেষ করলাম পুরোটা। এবার যে আমরা ফরুম ইডা ফরুম HNO3। HNO3 হলো তোমার নাইট্রোজেনের ভগবান কম্পাউন্ড, এটা সবচেয়ে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট। এলো যাত্রা করতেছি HNO3। প্রথমে হ্যাঁ আমরা প্রিপারেশন দেব। প্রিপারেশন হলো আমরা দেখুন ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রিপারেশন বাই একটা জিনিস কইয়া দেই, এটা পরীক্ষাতে আয় প্লিজ মনে রাখো, ডাইরেক্ট পরীক্ষাতে আয় বোর্ডে, ডাইরেক্ট পরীক্ষাতে আয় অসওয়াল্ড প্রসেস। অসওয়াল্ড বানানোর মধ্যে এমন নিয়ে বানান নাকি ভুল লিখছি? হ্যালো, ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে, অসওয়াল্ড প্রসেস এই হলো দা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট প্রসেস যেটা পরীক্ষাতে আয় আমরা, মানে রক্ষিত কি তাই আর তুমি ক রক্ষিত ভুলে ভুলে অসওয়াল্ড প্রসেস। ভেরি গুড, যাত্রা শুরু করতেছি। এটা আমি প্রিপারেশনটা লিখলাম না হইলে, বাট ফর দ্য সেক অফ আওয়ার বোর্ড এক্সামস ওখানে আমার প্রিপারেশন লিখতে হইব। লেটস ফাইন্ড আউট দ্য প্রিপারেশন। শুনালো এট ফার্স্ট ammonia and oxygen are
purified and carbon monoxide is removed from air and ammonia, ঠিক আছে, air and ammonia মিক্সচারের মধ্যে থাকতে পারে। Now both of them are taken in a 1:10 ratio and passed into a chamber in which there is a platinum rod which is electrically heated up to 800 degree centigrade to 900 degree centigrade. Now, in the presence of the platinum wire, nitrogen monoxide is formed in a 90 to 95% yield. এটা বিভিন্ন বইয়ের মধ্যে ডিফারেন্ট রকমের থাকতে পারে, কোন 80%, কোন 90%, কোন 90 to 95% yield producible. Now the gas is cooled up to 50 degree centigrade. Kira musumni re? Hello. Oh, sir. Oh, sir. Yes, sir. Now the is 50 degree centigrade and the NO is allowed to oxidized in a large chamber into NO2. কথা তোরা নিশ্চয়ই বুঝছস, প্রথমে অ্যামোনিয়ার লগে অক্সিজেনের রিঅ্যাকশন করাইছি ইলেকট্রিক আর্কের মধ্যে দিয়ে, সেটা প্ল্যাটিনাম ওয়্যারও করলে তৈরি হইব নাইট্রোজেন মনোঅক্সাইড। নাইট্রোজেন মনোঅক্সাইড রে আমি কিটা করছি, আমি এটারে টেম্পারেচারটা কুল ডাউন করছি, করানোর পরে এটা 50 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে আনছি, আনানোর পরে I allowed the NO to oxidize into NO2. কেমনে বানামু? NO plus oxygen হে বানাইবো NO2. Now this NO2 is allowed to dissolve in water in a absorption tower with broken quartz or porcelain. Porcelain বানান ঠিক না হলে ঠিক করে লইও, porcelain. Now the NO2 react with water to produce HNO3. To produce HNO3. NO2 plus H2O, এটা বানাইবো HNO3 plus NO. This NO is recycled again to produce NO2. So this is the Ostwald preparation or Ostwald process. Now, স্যার হ্যাঁ বলো। স্যার এই লাইনটার মানে কি? ওই অ্যাবজর্পশন টাওয়ার উইথ ব্রোকেন কোয়ার্টজ অর পোর্সেলিন? মানে তোমার যে NO2 যেটা তৈরি হইছে, এবার NO2 যেটা তৈরি হইছে, কথাটা বুঝো, ভালো মতো বুঝানোর চেষ্টা করো, বাম্পার কোশ্চেন জিগাইছো। এখানে NO2 যে তৈরি হইছে, এটা একটা টাওয়ারের মধ্যে নেওয়া হয়, ওই টাওয়ারের মধ্যে কিটা থাকে, মানে প্রচুর পরিমাণে ব্রোকেন কোয়ার্টজ আর পোর্সেলিন দুই না থাকে। শুনো, কেলিগা দুই না থাকে, বিকজ টু রিঅ্যাকশন যেন ভালো হয়, জলের লগে যেন রিঅ্যাকশনটা যেন ভালো হয়, আদারওয়াইজ জলটা ডাইরেক্ট করে যাবো উপর থেকে, NO2 এর কন্ট্যাক্টে খুব কম সময় ধরে আইব। ওখানে কথা হইলো হোয়াই অনলি পোর্সেলিন এন্ড কোয়ার্টজ আর টেকেন।
তুমি যখন HNO3 লগে যখন ম্যাক্সিমাম মেটাল দিবা দে উইল আন্ডারগো রিঅ্যাকশন। বুঝছো কি দেওয়া হইছে? একমাত্র কোয়ার্টজ আর পোর্সিলিন দে উইল রিমেইন ইনার্ট with respect to HNO3 যেটা হিয়ানা producible in the absorption tower. That's why in that tower only quartz or broken quartz or porcelain are taken then because they are inert towards HNO3. ঠিক আছে? আচ্ছা স্যার। থ্যাংক ইউ। নাও এবারে লেটার গিয়েছিল তোমার ব্যাপারটা বুঝো। এখানে যে HNO3 টা তৈরি হয়, এই HNO3 টা যে তৈরি হয় এটা মোটামুটি তোমার 50 to 60% থাকে HNO3 টার কনসেন্ট্রেশনটা। ঠিক আছে? তখন যদি তুমি এটারে মনে করো যে আমি এটার কনসেন্ট্রেশন বাড়ায়া 98% কনসেন্ট্রেশনে আনুম, ইউ পাস দ্য HNO3 through H2SO4 করলে এখানে 98% HNO3 তৈরি হইব পিওর। 98% pure HNO3 will be produced. এবার প্রবলেম হলো তোমার মনে করো 98% এ ফুসাইছে না, তোমার মনে করো 100% লাগবো HNO3। তুমি কিটা করবা? HNO3 রে ক্রিস্টালাইজেশন করো। ক্রিস্টালাইজেশন যে ক্রিস্টালাইজেশন করবা এটা ক্রিস্টাল তৈরি করব। ক্রিস্টাল কত ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে? -45 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে ক্রিস্টাল তৈরি করব। যখন তুমি এটা মেল্ট করবা তখন 100% pure HNO3 will be formed. So this is the concentrated HNO3 preparation. তাহলে আমরা অসওয়াল্ড প্রসেস থেকে দেখছি কিটা during the Oswald process 50 to 60% HNO3 is formed which is further fractionally distillized to produce more concentrated HNO3 এবং এটার মধ্যে তুমি যখন H2SO4 এর মধ্যে পাস করবা this will produce 98% HNO3। এরপর যদি তুমি এটা 100% বানাইতে চাও you should definitely 100% যখন তুমি বানাইতে চাইবা তুমি ডেফিনেটলি এটা কিটা করবা? প্রথমে ক্রিস্টালাইজেশন করবা। ক্রিস্টালাইজেশন করার পরে এটা -45 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের নিডল শেপড ক্রিস্টাল তৈরি করব। যখন তুমি হেরে মেল্ট করবা তখন তুমি 100% পিওর HNO3 পাইবা। তো দিস ইজ দা 100% পিওর HNO3 প্রিপারেশন। একটা কথা এখানে তোমরা ডেফিনেটলি মনে রাখবা, এই জায়গাতে লেখা রাখো HNO3 টার্নস ইয়েলো in the sunlight due to the partial decomposition of HNO3 in the sunlight into NO2. তো মনে রাখো HNO3 বোতলরে অনেক সময় হালকা হলুদ দেখা যায়, ভিতরে বোতলের মধ্যে দেখবা হালকা হলুদ কালারের তোমার ইয়েলোইশ মনে হইতে পারে। সো দিস ইজ বিকজ HNO3 টার্নস ইয়েলো ইন দ্য সানলাইট ডিউ টু দ্য পার্শিয়াল ডিকম্পোজিশন অফ HNO3 ইনটু দ্য NO2। আরেকটা জিনিস তোমরা জানাটা খুবই দরকার, ফিউমিং HNO3 কারে কয়? ফিউমিং HNO3 আর কেমনে বানায়? ফিউমিং HNO3 when nitrogen dioxide excess nitrogen dioxide is dissolved in HNO3 produce fuming HNO3, or we can also produce it by the reaction of starch with concentrated HNO3. তো ফিউমিং HNO3 বানানোর উপায় হলো কনসেন্ট্রেটেড HNO3 এর মধ্যে কিছু স্টার্চ দিয়া দিবি, স্টার্চ দিলে এখান থেকে NO2 তৈরি হইব। সো দিস উইল ফর্ম a fuming HNO3 or fuming nitric acid. এই হলো আমার নাইট্রিক অ্যাসিডের প্রিপারেশন। শুন একটা জিনিস বুঝ, নাইট্রিক অ্যাসিডের যে সমস্ত প্রিপারেশন হয় এটি জেনারেলি আমরা ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রিপারেশনই করি। আর এই যে নাইট্রিক অ্যাসিডের যে ইউজটা আছে, a variety of uses are there.
তো নাইট্রিক অ্যাসিডের কেমিক্যাল প্রপার্টি হলো দা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট, সবচেয়ে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট হলো ইটস কেমিক্যাল প্রপার্টি। তো আমরা ওখানে কেমিক্যাল প্রপার্টি যাত্রা শুরু করব। একটা ফ্রেশ পেজ লো, বড় পেজ, একটা বড় ফ্রেশ পেজ লো, যেটার মধ্যে শুধুমাত্র উপরে দালে বড় করে হেডিং দাও রিঅ্যাকশনস অফ HNO3। স্যার হ্যাঁ ক রামানুজ। স্যার ফিউমিং HNO3 কোনো কালার টালা আসেনি? ফিউমিং HNO3 ব্রাউনিশ অথবা ইয়েলোইশ মনে হতে পারে। শোন, ফিউমিং HNO3 থেকে NO2 ব্রাউন কালারের ফিউম বেরিয়ে আইবো বিকজ নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড ইটসেলফ ইজ ব্রাউন। আরো একটা एग्जांपल দেই তোর আমি। মনে কর আমরা যখন ল্যাবরেটরিতে ইন দা ল্যাবরেটরি কনফার্মেটরি টেস্ট অফ নাইট্রেট, কনফার্মেটরি টেস্ট অফ নাইট্রেট কেমনে করে, নাইট্রেট কেমনে করে ভালো মতো বুঝ। একটা টেস্ট টিউব ইজ টেকেন, দিস ইজ এ টেস্ট টিউব। মনে কর তোরে KNO3 দিন না আছে, পটাশিয়াম নাইট্রেট দিন না আছে, তোরে কইছে এটার মধ্যে নাইট্রেট আসেনি বাইর করতে, তুই কিটা করবি বুঝ। ইউ টেক KNO3, you take concentrated H2SO4, you take copper pin, কপার সিনোস নি, কপার টার্নিং কয়েড, টার্নিং মানে আগের দিনের স্টেপলারের পিনে দেখবি কপারের তৈরি হইতো, সব ডিহানো লইছস। এবার এটারে গরম কর, কিটা করবি গরম কর, যে মাত্র গরম কর ইয়ান থেকে তৈরি হইব নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইডের ফিউম। এই হলো নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইডের ফিউম এখান থেকে তৈরি হইব, ঠিক আছে। দা ইনার ওই যে কি কালার দেখে বুঝা লাগবি, কি কালার ব্রাউনিশ। আর ইনার ওয়াল of the test tube seems to be oily. শোন এর কথাটা অর্থ কিটা, KNO3 লইছস, H2SO4 লইছস, কপার টার্নিং লইছস, লইয়া গরম করণ শুরু করছস, ইয়ান থেকে নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইডের ব্রাউন কালারের ফিউম বাইরিব কনফার্ম মোটামুটি, ঠিক আছে যে নাইট্রেট আছে। আদারওয়াইজ ইনার ওয়াল অফ দা টেস্ট টিউব বিকামস অয়েলি। তুই যদি কোনোদিন ভুলবশত আঙ্গুল দিয়ে দেখতে চেষ্টা করস যে ইনার ওয়াল অফ দা টেস্ট টিউব ইজ অয়েলি অর নট, তাহলে বেজালে পড়বি, বিকজ এটার মধ্যে H2SO4 আছে, জ্বলে যাবো আঙ্গুল, ঠিক আছে। তাহলে কনফার্মেটরি টেস্ট অফ নাইট্রেট কেমনে করে, নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইডের ব্রাউন কালারের ফিউম বেরিয়ে আয়, তাহলে নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইডের কালার ডেফিনেটলি রেডিশ ব্রাউন। ইয়েস, আন্ডারস্টুড রামানুজ, থ্যাংক ইউ। এবার বড় করে হেডিং দিয়ে লেখ রিঅ্যাকশনস অফ নাইট্রোজেন, আরে HNO3 ঠাউরের নামে লেখ ভাই, মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ভাই, এটা কমো ইম্পর্টেন্টের কোনো কাহিনীই নাই, আমি লিখতেছি রিঅ্যাকশনস অফ HNO3 যদুরা মনে আছে ওদুরা লেহুম, ঠিক আছে ফাইন। এক নাম্বার হলো রিঅ্যাকশন উইথ HNO3 উইথ নন মেটালস, যদুরা মনে আছে ওদুরা লেহুম। হ্যাঁ, S প্লাস HNO3 বানাইবো H2SO4 প্লাস বানাইবো NO2 প্লাস বানাইবো জল। C প্লাস HNO3 হে বানাইবো H2CO3 প্লাস বানাইবো NO2 প্লাস বানাইবো জল। P প্লাস HNO3 হে বানাইবো H3PO3 H3PO4 প্লাস বানাইবো NO2 প্লাস বানাইবো জল। I2 প্লাস HNO3 হে বানাইবো ভগবান পার আয়োডিক অ্যাসিড HiO3 প্লাস NO2 প্লাস বানাইবো জল। মনে কর আর কেটা লিখতাম নিয়ে, আর মনে আছে নি, আর মনে নাই, থাক ধরে। এলো রিঅ্যাকশন উইথ নন মেটাল। এবার লেহি রিঅ্যাকশন উইথ মেটালয়েডস। আচ্ছা ঠিক আছে, মেটালয়েডস কেটা গাছা কিটা রিঅ্যাকশন লেহুম ইয়ান লেহুম Sb লগে রিঅ্যাকশন লেহুম অ্যান্টিমনি প্লাস হলো HNO3, আর কার লগে লেহুম আর্সেনিকের লগে লেহুম HNO3, আর কার লগে লেহুম টিনের লগে লেহুম HNO3, ঠিক আছে। আর কার লগে লেহুম আর কেউ লেখেন। আচ্ছা Sb প্লাস HNO3 হে বানাইবো H3SbO4 প্লাস বানাইবো NO2 প্লাস বানাইবো জল। দেখ একটা জিনিস দেখিছি হেন,
আমি যে রিঅ্যাকশন দিয়ে এক লগে লিখতাছি শব্দের মধ্যে NO2 তৈরি হয় দেহিস ঠিক আছে আমি জি হেন NO তৈরি হয় ইডি আলগা লেহুম ঠিক আছে লক্ষ্য রাখিস আচ্ছা এখানে দেখ এখানে বানাইবো H3AsO4 প্লাস বানাইবো NO2 প্লাস বানাইবো জল SN প্লাস HNO3 হে বানাইবো SH3SNO3 প্লাস বানাইবো NO2 প্লাস বানাইবো জল রিঅ্যাকশনস উইথ মেটালয়েডস দেখ শব্দের মধ্যে NO2 তৈরি হয় শব্দের মধ্যে NO2 তৈরি হয় একটা জিনিস মনে রাখ কিতা কইতাছি শুন এই যে তোর নন মেটাল ডি আছে যখন তুই HNO3 লগে রিঅ্যাকশন করবি তার করসপন্ডিং অ্যাসিড বানাইবো লগে NO2 বানাইবো লগে জল বানাইবো করসপন্ডিং অ্যাসিড সালফারের H2SO4 কার্বনের H2CO3 কার্বনিক অ্যাসিড ফসফরাসের H3PO4 অক্সিডাইজিং এজেন্ট তো আর I2 বানাইবো HIO3 করসপন্ডিং অ্যাসিড দেখ ইহানো দেখ অ্যান্টিমনির লগে HNO3 বানাইবো অ্যান্টিমনিক অ্যাসিড মানে স্টিবিনিক অ্যাসিড আর্সেনিকের লগে HNO3 বানাইবো আর্সেনিক অ্যাসিড টিনের লগে HNO3 বানাইবো ওই লগে সেটা স্টেনাস অ্যাসিড মেটাস্টেনিক আচ্ছা মেটাস্টেনিক টাইটেনিয়াম লগে কিটা বানাইবো বুঝি না হ্যালো স্যার হ্যাঁ স্যার মেটা করে মেটা না এটা মেটাস্টেনিক অ্যাসিড না এটা ঠিক আছে এটা তুই স্টেনাস অ্যাসিড লেখা রাখ স্টেনিক অ্যাসিড হলে এমন হইব H3SNO4 ঠিক আছে এটা স্টেনাস অ্যাসিড লেখা রাখ হ্যাঁ কো প্রীতিকা কো স্যার মা একটু আসছে আরে স্যার কিটা বলছিলাম যে এটা তো ওই আয়োডিনের এটা HiO4 তো হতে পারতো No, HiO4 হইতে পারতো very good HiO4 is also correct HiO3 and HiO4 both are correct yes absolutely very good তুমি ঠিক কথা কইছো প্রীতিকা because it is oxidizing agent it will oxidize the highest possible yes HiO4 is correct HiO4 is absolutely correct and I am thankful thank you বাম্পার কইছো very good I liked it HiO4 হইতে পারতো পারায়োডিক অ্যাসিড ঠিক আছে আমি ভুল লিখছি thank you আচ্ছা এবার হলো রিঅ্যাকশনস উইথ মেটালয়েড শেষ এবার রিঅ্যাকশনস উইথ স্যার মানুষ ক টাইটেনিয়াম লগে কিটা বানাইবো দেখতে হইব আমার টাইটেনিয়াম মনে HNO3 লগে রিঅ্যাকশনই মনে করে না রিঅ্যাকশনস উইথ মেটাল লেখতাছি রাখ দেখে লই ইহানে একটা প্রবলেম আছে ইহানো এই জায়গার মধ্যে দুই তিনটা জিনিস তোমরা মনে রাখতে হইব ইহানে মেটালস শান্তি তো না মানুষ অ্যাবাভ হাইড্রোজেন in the electrochemical series different reaction দিব different আর below the electrochemical series different reaction দিব এ রামানুজ আমি জানি না টাইটানিয়াম লগে রিঅ্যাকশন দিলে কিটা হয় তখন তুই আমরা আনসার করবি below the electrochemicals HNO3 এটা কনসেন্ট্রেট যদি দেস তুই এটা বানাইবো AgNO3 প্লাস বানাইবো NO2 প্লাস বানাইবো জল বিকজ Ag is placed below hydrogen in the কোন নাম আছে ইলেকট্রোকেমিক্যাল সিরিজ আরেকটা एग्जांपल দেখলে তোরা ইনা আরেকটু ক্লিয়ার হতে পারে Hg প্লাস HNO3 লগেও সেম হইব ডাইলিউট যদি তুই দেস তখন এখানে বানাইবো HgNO3 হোল 2 মার্কিউরিক নাইট্রেট প্লাস বানাইবো NO প্লাস বানাইবো জল কিন্তু এখানে যদি মেটাল যদি অ্যাবাভ দা হয় হাইড্রোজেন যেমন তোর মনে কর আয়রন প্লাস HNO3 ভেরি ডাইলিউট আগে যেমন লিখছিলাম কিতা বানাইবো দেহিস লক্ষ্য রাখিস Fe লক্ষ্য রাখিস একটু NO3 হোল 2 প্লাস NH4 NO3 প্লাস জল লক্ষ্য রাখিস হ্যাঁ আবার দেখ Fe প্লাস H লাস্ট রিঅ্যাকশনটা আর প্রথম দুইটার মধ্যে একটা পার্থক্য আছে দেহিস ডাইলিউট ঠিক আছে এটা তো আমরা আগেও পড়ছি ডাইলিউট দিলে ইহান হইব তোর NO তৈরি হইব আর সরি N2O তৈরি হইব আর কনসেন্ট্রেট দিলে হইব NO2 বল দেখে লই দেখ Fe NO3 হোল 2 প্লাস বানাইবো N2O প্লাস বানাইবো জল লাস্ট রিঅ্যাকশনের দিকে সা Fe প্লাস HNO3 ইহানো দিছি কনসেন্ট্রেটেড দেহিস কিতা হয় Fe NO3 হোল 3 প্লাস
NO2 প্লাস জল। পার্থক্যটা কিটা? কনসেন্ট্রেটেড HNO3 is a better oxidizing agent than dilute HNO3। এই কারণে আয়রনের অক্সিডেশন নাম্বার ইহানো +2 পাবা আর ইহানো হলো +3। কথাটা বুঝছো? যদি মনে কর তোরা আরেকটা রিঅ্যাকশন দেখবি এমন তোর এটাও দান যাব দেখ, তুই যদি টিনের লগে রিঅ্যাকশন লেহস টিন প্লাস HNO3 ডাইলিউট হে বানাইব ইহানো SnNO3 হোল 2 প্লাস বানাইব NO প্লাস বানাইব জল। আর যদি তুই SN এর লগে কনসেন্ট্রেটেড HNO3 দেস, ঠিক আছে, তখন বানাইব SN। এ দেখ এটা কিন্তু পিওর কনসেন্ট্রেটেড, ঠিক আছে, SnNO3 হোল 2 প্লাস NO2 প্লাস বানাইব জল। এখান থেকে বাইরে যাবো নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড ব্রাউন ফিউম। আর একটা পার্থক্যটা দিস কিন্তু, ঠিক আছে, আমি যে লিখছিলাম হিয়ানো SN প্লাস HNO3, তোরা তোরা কোন জায়গা লেখছস মনে দেখিস SN প্লাস HNO3 আমি লিখছিলাম না H3SnO3 প্লাস বানাইবো NO2 প্লাস বানাইবো জল, মনে আছে লিখছিলাম যে এখানে কিছুক্ষণ আগে দেখছ নেই? আরে স্যার মেটালয়েড লাগে। ইয়েস, এটার মধ্যে এই যে HNO3 টা আছে এটা কনসেন্ট্রেটেড না, মানে পিওর 100% কনসেন্ট্রেটেড না, আর কি এটার মধ্যে জল আছে কতটা, বুঝছস কিটা কইছি? আর এটা পিওর কনসেন্ট্রেটেড। এই হলো পার্থক্য। তাহলে তোমরা মনে রাখবা যখনই মেটাল অ্যাবাভ দা হাইড্রোজেন থাকবো তখন ডিফারেন্ট রকম রিঅ্যাকশন, মেটালস বিলো দা হাইড্রোজেন থাকবো তখন নিব ডিফারেন্ট রকমের রিঅ্যাকশন। গেল মেটালের লগে রিঅ্যাকশন। এবার হলো সাম কম্পাউন্ডের লগে রিঅ্যাকশন। দেখ চিনি চিনসনি, চিনি C12H22O11 চিনির লগে যে সময় তুই HNO3 দিবি হে বানাইব ভগবান, হে বানাইব দেখ এটা কিটা অক্সালিক অ্যাসিড, হে বানাইব অক্সালিক অ্যাসিড। তুই যদি মনে কর এবার দুইটা স্টার রিঅ্যাকশন, হ্যাঁ দুইটা স্টার রিঅ্যাকশন আছে এখানে, একটু লক্ষ্য রাখিস, হ্যাঁ দুইটা স্টার রিঅ্যাকশন প্লিজ লক্ষ্য রাখ, এই দুটো স্টার রিঅ্যাকশন দেখিস। এটা রিঅ্যাকশন দিয়ে সাইজ দেখ এখানে দেইস এটা তৈরি হইছে NO, লক্ষ্য রাখ আমি ব্যালেন্স করছি না, হ্যাঁ লক্ষ্য রাখিস এখানে। আরো আরো দুটা রিঅ্যাকশন দেখ HNO3 এর। HCl রে HBr রেও HNO3 অক্সিডাইজ করতে পারে। HCl প্লাস HNO3 হে বানাইবো Cl2 প্লাস বানাইবো NO2 প্লাস বানাইবো জল। HBr রে করতে পারে হে HNO3 দিলে পরে বানাইবো হে Br2 প্লাস NO2 প্লাস বানাইবো জল। মনে কর এই চাইরে করবি HNO3 দে হে বানাইবো I2 প্লাস NO2 প্লাস জল। দেখ অক্সিডাইজিং এজেন্ট দেখ, কাহিনী দেখ অক্সিডাইজিং এজেন্ট দেখ। HNO3 একটা অক্সিডাইজিং এজেন্ট, তো ইহানো আয়োডিনের অক্সিডেশন নাম্বার হলো -1, ইহানো হলো 0, তাহলে অক্সিডাইজ করছে নিজে রিডিউস হইছে। দেখ ইহানো হলো +5, ইহানো হলো +5, ইহানো হলো +4, তাহলে HNO3 অ্যাক্ট এজ এ গুড অক্সিডাইজিং এজেন্ট। আচ্ছা গেল HNO3 অক্সিডাইজিং নেচার। আচ্ছা ভালো কথা, স্পেশাল রিঅ্যাকশনস লাগবে এবার। স্পেশাল রিঅ্যাকশনস ভালো মত দেখ। নাইট্রেশন রিঅ্যাকশন, organic chemistry 4C, nitration, HNO3 and H2SO4 can do nitration in the aromatic
রিংস রিঅ্যাকশন তো আমরা সারা জীবনেই পড়লাম এই যে বেনজিনের লগে HNO3 H2SO4 50 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড মানে ওয়ার্ম কন্ডিশনে যখন দিবি ইহানো তৈরি হইব নাইট্রোবেনজিন এটা আমরা পড়ছি স্পেশাল রিঅ্যাকশন সব নেক্সট স্পেশাল রিঅ্যাকশন it can produce picric acid from phenol special reaction toluene with dilute HNO3 give benzoic acid. Next special reactions এটা গেল কত নাম্বার 1 2 3 4 ফার্স্ট নাম্বার স্পেশাল রিঅ্যাকশন ফার্স্ট নাম্বার গ্লুকোজ when react with HNO3 dilute produces glucaric acid special reaction লেখালাম একটা রিঅ্যাকশন লিখতে হইব হ্যাঁ মুসুম এটারে গ্লুকোজ ভুল লেখছি লেখো না ভুল লেখছি তাহলে এই গেল আমরা HNO3 এর সব রিঅ্যাকশন করে লাইছি স্পেশাল রিঅ্যাকশন নরমাল রিঅ্যাকশন আরো কিছু জেনারেল রিঅ্যাকশন আছে জেনারেল রিঅ্যাকশনস HNO3 এর জেনারেল রিঅ্যাকশনস একটু আগে পেজটা দাও না আবার দাও ভিডিও পাবে পরে দেখালে জেনারেল রিঅ্যাকশনস it act as a good acid so does all the reactions of acid Ramanuj Ramanuj হ্যাঁ স্যার গঞ্জে হ্যাঁ স্যার এর কত রিঅ্যাকশন লেখছি HNO3 গয়না দেখছেন কত হইছে 30টা হইলে মনে লাগবে ঠিক আছে 30টা কম হইলে হইছে না আরো লাগবে অকন্টে লয়ে গুনিস এটা করছি দা সিম্পল রিঅ্যাকশন লিখে লেছি স্যার 25টা কত হইছে 25টা 25টা দাঁড়া 1 মিনিট মিলাই দিমু ওখানে 30 মিলাই দিলাম 1 মিনিট রাখ ইহান লিখতাম না CaNO3 হোল 2 প্লাস হলো H2O আচ্ছা শুন ইডি গেল জেনারেল রিঅ্যাকশন গেল 25টা হইছে তো এবার দেখ বাকি ডি লিখে দিতেছি এখানে কিছু স্পেশাল রিঅ্যাকশন আছে ব্যালেন্স করবি তোরা আমি লিখুম খালি HNO3 plus 2H twice HNO3 plus হলো 6H twice HNO3 plus হলো 10H twice HNO3 plus হলো গিয়ে সেটা 16H এখানে বানাইবো NO2 plus হলো জল কি রে ব্যালেন্স কর রে আমি জানি না কেমনে ব্যালেন্স করবা ডান দিকে ব্যালেন্স করে লিও বাম দিকে ব্যালেন্স করে দিছি আমি এখানে হইলো গিয়ে সেটা NO plus জল এখানে হইলো N2 plus হইলো জল এখানে হইলো NH3 প্লাস হইলো জল এবার হচ্ছে 30টা HNO3 এর অকুরেছে
থ্যাংক ইউ। তাহলে আমি যা HNO3 রিঅ্যাকশন লিখছি, মেটালের লগে লিখছি, নন মেটালের লগে লিখছি, আর একটা রিঅ্যাকশন দেখো না, একটা স্পেশাল রিঅ্যাকশন বাদ চলে গেছে গা, এটা হলে কেলাও H2S, ওই তো অক্সিডাইজিং এজেন্টের কাহিনী দেখো কি বাম্পার দেওয়া হয়। H2S সালফার অক্সিডেশন নাম্বার কত -2, হের অক্সিডেশন নাম্বার কত +5। আমি জানি এটা অক্সিডাইজিং এজেন্ট, সালফাররা কিটাতে কনভার্ট করব, S2 মাইনাসটা করব সালফারে, নিজে কনভার্ট হইব NO2 তে, প্লাস বানাইবো জল, তাহলে হে হলো অক্সিডাইজিং এজেন্ট, হেরে করছে অক্সিডাইজ, নিজে হইছে রিডিউসড, বাম্পার। HNO3 ইজ ওভার। কমা তাহলে HNO3 আমরা বোথ রিঅ্যাকশন করছি। তাহলে আমরা কোন আজকে দিনে দুইটা জিনিস পড়ছি, একটা হলো অ্যামোনিয়া আর একটা হলো স্যার তোমার গ্লুকোজের লগে গ্লুকোজের লগে HNO3 রিঅ্যাকশন করছিলাম তখন, অক্ষণ করছি গ্লুকারিক অ্যাসিড অক্ষণ দিতে হইলাম, স্যাকারিক অ্যাসিডও তো হয়। স্যাকারিক অ্যাসিড স্যাকারিক অ্যাসিড ফর্মুলা কোশ্চেন একটু দেখি আমি একটু, দাঁড়া দাঁড়া এক কইব ফর্মুলা রাখ, দাঁড়া দেখে লই রাখ, এই হলো গ্লুকোজ, দাঁড়া দরুম অক্ষণ। হ্যাঁ এবার কত তুই কিতা কইতেছ, আমি কইছি HNO3 দিছি ডাইলিউট, আমি কইছি ইডা হইব গ্লুকারিক কনসেন্ট্রেটেড। তুই কিতা হইছস, কনসেন্ট্রেটেড দিছস। চারটা হ্যাঁ এবার তুই আমারে ক, এটা লিখছি আমি, এটার নাম হলো গ্লুকারিক, এবার তুই কিতা কইতেছস, স্যাকারিক অ্যাসিডের ফর্মুলা ক। এটা কনসেন্ট্রেটেড HNO3 দিলে পরে COOH তারপরে CHOH হোল 4 দাঁড়া সিটা বলো যখন বাষ্পে বহে দেই যখন বাষ্পে বহে দেই কেমনে, এরপরে নিচে আবার COOH গাধা, দেখ ইডা আর এটা ফর্মুলাটা দিকে সা, দেখ COOH এদিকে সা, CHOH হোল 4 এলো COOH। এবার প্রবলেম কিটা শুন, গ্লুকারিক অ্যাসিড লেখছে আর স্যাকারিক অ্যাসিড লেখছে, ঘটনা বুঝ, ঘটনা হইলো একটা জিনিস দেখ, একটু সবার লগে একটু কথাবার্তা কই আর আলোচনা দেখ, একটু দেখ ওয়েট কর সবাই দেখ একটু, CH2OH প্লিজ লক্ষ্য রাখ, এটার মধ্যে যখন আমি NaBH4 দিমু হ্যাঁ বানাইবো CH2OH, নিচে CH2OH, বাকিটি যেমন আছে এমন, এটা দুইটা নাম আছে, একটা হলো প্যাট নেম আর একটা হলো কমন নেম, আর একটা হলো প্যাট নেম আর একটা হলো গিয়ে তোমার নিক নেম, প্যাট নেম আর নিক নেম আলগা কিন্তু জানোস নি, শুনলো এটার নাম হইলো সরবিটল হেক্সাহাইড্রিক অ্যালকোহল। যেমন আমরা সবাই মানুষ, হ্যাঁ নাম না বসে আমার নাম রাজীব, কেলিগা আমরা কিন্তু সবাই মানুষ, কিন্তু আমাদের নামের মধ্যে একটা পার্থক্য আছে, আমরা জাতি হইলো মানুষ, এটা হইলো গিয়া সেটা হেক্সাহাইড্রিক হইলে ওই চর্বি হয়ে যাবো গা, সরবিটল বুঝছস নি, হেক্সাহাইড্রিক অ্যালকোহল দিক্কা, আর নবর্ষী এটা হেক্সাহাইড্রিক অ্যাসিড দিক্কা, হেক্সাহাইড্রিক অ্যাসিড না, এটা হইলো টেট্রাহাইড্রিক ডাইঅ্যাসিড দিক্কা, এটার নাম হইলো স্যাকারিক অ্যাসিড। আর জেনারেল নাম জানোস নি কিতা, যেমন এটার নাম হইলো সরবিটল, আর স্পেসিফিক নাম খাতা কাগজের নাম কিতা গ্লুসিটল, মানে গ্লুকোজ থেকে ওষুধ দিক্কা গ্লুসিটল বুঝছস। আর হিয়ার তুই কইছস স্যাকারিক অ্যাসিড মানে 6টা কার্বন হলো কার্বক্সিলিক অ্যাসিড, মাথার উপরে একটা COOH নিচে একটা COOH, এটা জেনারেল নেম, আমি কইছি মেইন নেম বুঝছস। হ্যালো বুঝছি। থ্যাংক ইউ। যাত্রা শুরু, HNO3 শেষ, অ্যামোনিয়া শেষ, এবার হলো নতুন জিনিস বাইরেব, নাইট্রোজেনের অক্সাইড আছে কিছু, ইডিও পড়তে হইব, অক্সাইডস অফ নাইট্রোজেন, বেশি কিছু পড়তাম না, অল্প ফরুম, 3-4 লাইনে ফরুম। প্রথমে ফরুম NO, কিতা পড়তে হইব, প্রিপারেশন পড়তে হইব, মনোঅক্সাইড প্রিপারেশন, বাইরের প্রিপারেশনটা স্টার আছে, হ্যাঁ প্লিজ একটু লক্ষ্য রাখো, হ্যাঁ প্রিপারেশন কেমনে ফরুম, নাইট্রোজেন প্লাস অক্সিজেন রে আমরা যদি ইলেকট্রিক স্পার্ক দেই, ইলেকট্রিক স্পার্ক এট 3000 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড
হে বানাইবো NO. The temperature should be rapidly cooled down. Rapidly cooled down. আচ্ছা, এবার যে ইহানো যে NO বানাইবো, this NO suffers from different impurities such as N2O and NO2. ওখানে এটা কিতা করতে হইব? পিউরিফাই করতে হইব। কেমনে পিউরিফাই করুম? Now this NO react with FeH2O whole 5 ভালো মতো বুঝ SO4 FeH2O whole 6 SO4 গেছে গা ব্রেন আমার FeH2O whole 6 H2O whole 6 SO4 ঠিক আছে যেই মাত্র রিঅ্যাকশন করবি কি তৈব প্লিজ লক্ষ্য রাখ এই জিনিসটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট স্টার দিয়ে লেখা লাইতেইব ব্রাউন রিং টেস্ট লেখা লাইতেইব ব্রাউন রিং কম্পাউন্ড লেখা লাইতেইব লেখালা FeH2O whole 6 SO4 এর লগে যখন এই অ্যানোডা রিঅ্যাকশন করব অ্যানোডা যখন রিঅ্যাকশন করব হে বানাইবো ভগবান হে বানাইবো FeH2O whole 5 NO SO4 প্লাস বানাইবো প্লাস কিছু বানাইতো না হে প্লাস জলস বানাইবো জলস এই জায়গাটার দিকে দেখ এখানে একটা ভগবান আছে এখানে একটা ভগবান আছে দেখ এই অ্যানোর অক্সিডেশন নাম্বার +1 এটার নাম হলো নাইট্রোসিল ক্যাটায়ন লেখালা নাইট্রোসিল ক্যাটায়ন নাইট্রোসিল ক্যাটায়ন আয়রনের অক্সিডেশন নাম্বার +1 ভাই বেতালা ভাই +1 এটার নাম হলো পেন্টা একুয়া AQUA পেন্টাকুয়া নাইট্রোসো আয়রন 1 সালফেট এটাকে কয় ব্রাউন রিং এই আমার ক্লাসের মধ্যে আমি পড়াইছি ব্রাউন রিং কেমনে বানায় কিরে পড়াইছি নি রাউনস ব্রাউন রিং হ্যালো প্র্যাকটিক্যাল রুম হ্যাঁ স্যার ফরেস্টলা প্র্যাকটিক্যাল রুম ব্রাউন রিং পড়াইছি মাথা বাইরে যাবেন গেলাম যদি মিছা কথা কস স্যার ফরেস্টলা এটা হলো ব্রাউন কালার ডার্ক ব্রাউন করাইছো ভেরি গুড এবার এটারে হিট স্যার। করুন করে স্যার 2 হইতো না 1 না। এর জায়গা না তুই তো না অন দেখবি কেলিকা টু হইতো না অন তুই দেখবি না কেলিকা টু হইতো না এটা কাও গা মাসে আর এরা কইতাছে এরা কিতা কইছে হ্যাঁ স্যার দেখবি দেখুন তো এটা কষ্ট কেলিকা এতক্ষণ ধরে দিলে দেখবি নি কো না এক কিছু কয় না আরে কি মুশকিল এটা পিওর অন এরা দেখাই কেলিকা টু হইতো না এই হলো পিওর নাইট্রোজেন মনোক্সাইড তৈরি করানোর উপায় পিওর এবার দেখ তারে বুঝা যাচ্ছে কেলিকা টু হইতো না দেখ গেল মুছালো শব্দ টু কেলিকা হইতো না FeH2O whole 5 NOLSO4 কিরে আকাশ মলিকুলার উপরে কোন জায়গাতে চার্জ আছে প্লাস মাইনাস কিছু আছে হ্যালো না কিছু নাই তাহলে নাই মানে কি নিউট্রাল নেই স্যার কিছু নাই হয়তো নাই মানে তো নিউট্রাল না স্যার নিউট্রাল নিউট্রাল হলে সালফেটের অক্সিডেশন নাম্বার সিনোস নি কত কয় 2 মাইনাস নেই স্যার 2 মাইনাস 2 মাইনাস তুই কইছস এটা +2 হইবো না তুই যদি কস +2 হইবো আর এটার অক্সিডেশন নাম্বার +1 ঠিক আছে নাইট্রোসিল ক্যাটায়ন এটা ঠিক আছে যেই মাত্র তুই মনে করছস এটার অক্সিডেশন নাম্বার তুই দেখ ওভারঅল মলিকুলার উপর চার্জ কত আইবো প্লাস আই করব না একটা হ্যাঁ স্যার প্লাস আই করব তাহলে আমি কোন প্লাস টাস লিখছি না তো মানে কি জানোস নি এটার অক্সিডেশন নাম্বার +1 এ আছে লেখা লয়ো এনসিইআরটি তে আছে থ্যাংক ইউ যে জায়গা পড়াইছি ব্রাউন রিং টেস্ট পড়া লয়ো এনসিইআরটি তে আছে পরীক্ষা দেব ব্রাউন রিং টেস্ট লেখো কথা দিতা ভেরি গুড তো এনোর ইউজ কিতা এনোর থেকে নাইট্রোজেন ডাই অক্সাইড বানায় কোন জায়গাতে ওই আমরা যে অসওয়াল্ড প্রসেস করছি ওই জায়গাতে এনোর থেকে NO2 তৈরি করে এটা হলো এনোর একটা মহান ইউজ ঠিক আছে এছাড়া বিভিন্ন জায়গাতে এনোর আর বিশেষ কোনো ইউজ পাওয়া যায় না ঠিক আছে তো এই গেল নাইট্রোজেনের প্রথম অক্সাইড যেটার নাম হলো NO এবার ফরম আমরা NO2 নাইট্রোজেন ডাই অক্সাইড নাইট্রোজেন ডাই অক্সাইড একটু বেজাল আছে নাইট্রোজেন ডাই অক্সাইড মানে NO2
ঠিক আছে হেয়ার যদি তুই স্ট্রাকচার দেহস এটা এমন স্ট্রাকচার হইব ওকে হেয়ার তুই স্ট্রাকচার দেহস এমন হইলো স্ট্রাকচারটা বন্ড অ্যাঙ্গেল কত 135 ডিগ্রি কাছাকাছি ঠিক আছে আই এম নট এক্স্যাক্টলি শিওর 135 ডিগ্রি কাছাকাছি হইব তাহলে ইট ডাইমারাইজেস ইনটু N2O4 আচ্ছা কয়েকটা জিনিস দেখালো এর সম্পর্কে ফার্স্ট হলো প্রিপারেশন ইজ ভেরি ইজি অখন আমরা এতলা রিঅ্যাকশন করছি যেটার মধ্যে নাইট্রিক অ্যাসিডের দুনিয়ার রিঅ্যাকশন করছি S+HNO3 ইহানো ফরাইছিলাম আমরা H2SO4 ঠিক আছে লগে বানাইছিলাম NO2 লগে বানাইছিলাম জল দুনিয়ার রিঅ্যাকশন করছি আমরা তো আমরা NO2 প্রচুর রিঅ্যাকশন করছি N+O2 N2+O NO+O2 এটা বানাইবো NO2 আমরা অনেক রকম রিঅ্যাকশন করছি মানে প্রিপারেশন করছি আর কি তো NO2 ক্যান বি প্রিপেয়ার্ড ইন ডিফারেন্ট ওয়েজ ওকে বাট হেয়ার যে রিঅ্যাকশনটা আছে রিঅ্যাকশন হলো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট বেশি কিছু করতাম না জাস্ট রিঅ্যাকশন করুম আমার নাইট্রোজেন শেষ হয়ে গেছে জাস্ট রিঅ্যাকশনটা করুম রিঅ্যাকশনস দেখালা রিঅ্যাকশন করতেছি ঠিক আছে NO2 act as a good oxidizing agent একটা দুটো एग्जांपल দেখুন বিশেষ কিছু দেখতাম না S plus NO2 SO2 plus NO CO plus NO2 হে বানাইব সরি ভাই CO2 plus বানাইব NO P plus NO2 হে বানাইব P2O5 plus বানাইব NO আচ্ছা অক্সিডাইজিং এজেন্ট এটা H2S plus NO2 হে বানাইব কিতা বানাইব অক্সিডাইজ করব হেরে S plus NO plus জলস তাহলে এই গেল NO2 oxidizing property NO2 is a good oxidizing agent but একটা রিঅ্যাকশন আছে যেখানের মধ্যে NO2 তোমার রিঅ্যাকশনটা লেখতাছি উপরে আমি দেখো KMNO4 plus H2SO4 plus NO2 plus জল হে বানাইব K2SO4 plus MnSO4 plus বানাইব HNO3 দেখ কিতা হইছে ইহানো আছে অক্সিডেশন নাম্বার +4 ইহানে অক্সিডেশন নাম্বার হলো +5 দেখ ইহানো অক্সিডেশন নাম্বার হলো +4 ইহানো অক্সিডেশন নাম্বার হলো +2 মানে কিতা এটা একটা অক্সিডাইজিং এজেন্ট এই সব রিঅ্যাকশনের মধ্যে অক্সিডাইজিং এজেন্ট হিসেবে কাজ করতেছে বাট এই জায়গা দেখ এটা রিডিউসিং এজেন্ট হিসেবে কাজ করছে দেখ এটা নিজের অক্সিডেশন হচ্ছে দেখ এখানে আছে +4 এখানে হচ্ছে +5 তাহলে এখানে কেলে কেমন হইছে KMNO4 হলো NO2 এর বাফ ঠিক আছে KMNO4 H2SO4 এর প্রেজেন্সে NO2 থেকে স্ট্রঙ্গার অক্সিডাইজিং এজেন্ট হিসেবে কাজ করে দ্যাটস ওয়াই এখানে NO2 ইজ কনভার্ট ইনটু HNO3 এই ডায়লগ আছে আমার জানানোর আছিল বাস আর বর্তমান না আমরা নাইট্রোজেন আমরা কালকা ক্লাস করুম কালকা তো শনিবার বিকাল কাল রাতবেলা নিয়ে আসছিল টাইমটা স্যার রাত্রে রাতে 10 কালকা রাত্রে 10 PM কালকা রাত্রে 10 PM এ ক্লাস করুম ফসফরাসের কালকা চিন্তা করুম একদিনে ফসফরাস শেষ করন যায়নি ঠিক আছে ফসফরাস ইজ অ্যাকচুয়ালি মোর ক স্যার নাইট্রোজেনের অক্সাইড নাই আর আছে তো N2O আছে লেস ইম্পর্টেন্ট আর কি এলিগা পড়াইছি না N2O তো ইজিলি প্রিপারেশন করতে পারবি তুই মাথা খারাপ হইছিস তো N2O এনসিআরটি এর মধ্যে দেখতে লাইছ কিটা আছে নাসনি NH4NO3 ঠিক আছে এটা যখন তুই গরম করবি H2SO4 দিবি H2SO4 হিট জোন করবি H2SO4 দিয়া ইয়ান থেকে তো ফরাইছি ওই N2O প্লাস জল তৈরি হইব এটা না এটা লাফিং গ্যাস এটা তো মানে হিস্টেরিক্যাল লাফিং তৈরি করে বুঝছস নি মানে এটা তো শুন অল্প পরিমাণে লইলে তোর লাফিং হিস্টেরিয়া তৈরি হইব বাট যদি মনে কর বেশি করে লস তাহলে কিন্তু কাহিনী হয়ে যাবো গা মানে ইট ক্যান বি ফেটাল টু আরেকটা আছে তোর নাইট্রোজেনের অ্যাসিড আরো আছে HNO2 আছে ঠিক আছে তো HNO2 সম্পর্কে আমি বিশেষ কিছু পড়ছি না কেলিগা HNO2 জেনারেলি পরীক্ষাতে কোশ্চেন আয় না ম্যাক্সিমাম সময় HNO3 কোশ্চেন আয় HNO2 খালি একটা রিঅ্যাকশন এনসিআরটি তে ফোরা লইবা যেটা হলো গিয়া সেটা তোমার ডিসপ্রপোর্শনেশন রিঅ্যাকশনটা নাইট্রোজেনের এটা আমি তোরা দেখাই দিছি গদিন চ্যাপ্টারের মধ্যে তো নাইট্রোজেনের মোস্ট ইম্পর্টেন্ট যে দুইটা কম্পাউন্ড আছে এটা হলো একটা অ্যামোনিয়া
আরেকটা হলো গিয়ে সে তোর HNO3 অ্যামোনিয়ার HNO3 ভালো মতো পড়বি ঠিক আছে ব্রাউন রিং টেস্ট করবি শুন এরপরে নাইট্রোজেনের বিভিন্ন অক্সাইডের এনসিআরটির মধ্যে দেখবি একটা বড় ডায়াগ্রামের মধ্যে বন্ড অ্যাঙ্গেল লাগানো আছে আসেনি খুললা দেখছেন আছে এই পেজ নাম্বারটা কোসেন একটু সবাইরে পেজ নাম্বারটা আচ্ছা যাই হোক পেজ নাম্বারটা তোমরা নিজেরা বের করে লিও ঠিক আছে কালকে রাত্রে বেলা আমরা পড়ব ফসফরাস প্রিপারেশন লয়ে লিও ফসফরাসের ঠিক আছে ফসফরাস পড়ানোর পরে মোটামুটি আমরা এই এক্সারসাইজটা মানে স্যার পেজ নাম্বার 178 ওই পেজ নাম্বার 178 লেখা রাও পেজ নাম্বার 178 ঠিক আছে বাকিটা কালকে রাত্রে বেলা করুন থ্যাংক ইউ So now we are starting our phosphorus. Actually, phosphorus कहाँ पे मिलता है पहले ये देखना पड़ेगा ओके फॉस्फोरस का जो ओर होता है वो कहाँ पे मिलता है किस मेटेरियल किस कंपाउंड में मिलता है उसे देखना पड़ेगा सो वी आर स्टार्टिंग आवर फॉस्फोरस ओके तो फॉस्फोरस जो मिलता है वो मिलता है आपका CH3PO4 होल 2 में ओके इसको बोलते हैं आपका फॉस्फोराइट उसके बाद आपको मिलता है क्लोरोएपेटाइट में क्लोरोएपेटाइट फ्लोरोएपेटाइट एटसेट्रा में क्लोरोएपेटाइट क्या है यहाँ पे 3CH3PO4 होल 2 डॉट CaCl2 और आपका जो फ्लोरोएपेटाइट है वो है आपका 3CH3PO4 होल 2 CaF2 उसके बाद हाइड्रोक्सी एपेटाइट भी है वो हो गया आपका 3CH3PO4 होल 2 डॉट CaOH होल 2 3CH3PO4 होल 2 डॉट CaOH होल 2 ये हो गया आपका हाइड्रोक्सी एपेटाइट ओके ये हो गया आपका फॉस्फोरस का जो ओर है ये हो गया आपका फॉस्फोरस का ओर नाउ फॉस्फोरस का जो प्रिपरेशन होता है वो डिफरेंट फॉस्फोरस के लिए डिफरेंट टाइप का होता है तो पहले हम लोग व्हाइट फॉस्फोरस का प्रिपरेशन देखते हैं उसके बाद रेड फॉस्फोरस का प्रिपरेशन देखेंगे तो पहले होता है आपका व्हाइट फॉस्फोरस सो प्रिपरेशन में यहाँ पे छोटा करके लिख रहा हूँ ओके ज्यादा बड़ा नहीं कर रहा हूँ सो जो प्रोसेस यहाँ पे यूज होता है उसका नाम है रिटॉर्ट प्रोसेस इसमें एक्चुअली में क्या होता है एक्चुअली का जो इसका जो प्रिंसिपल है तो वो क्या होता है द फॉस्फोराइट ओर इज ट्रीटेड विथ H2SO4 concentrated to produce H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड उसके साथ इसका प्रोड्यूस होता है कैल्शियम सल्फेट CaSO4 अब ये यहाँ पे रिएक्शन में यहाँ पे लिख रहा हूँ CH3PO4 होल 2 प्लस H2SO4 एरो यहाँ पे होता है आपका CaSO4 प्लस हो गया आपका H3PO4 आप लोगों को पता है इसको बैलेंस करना चाहिए आप लोगों को उसको बैलेंस कर लीजिएगा अभी ये जो है H3PO4 सिरापी लिक्विड है ओके सिरापी ओके सिरापी अभी ये जो H3PO4 है H3PO4 is heated to produce मेटाफॉस्फोरिक एसिड मेटाफॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या है H3PO4 से आप एक वाटर निकाल दीजिए माइनस वाटर कर लीजिए यहाँ पे हो जाएगा आपका HPO3 अभी ये जो HPO3 है ये हो गया आपका HPO3 इसका नाम है मेटाफॉस्फोरिक
एसिड। अभी इसको कार्बन रिडक्शन करेंगे, ओके इसको करेंगे क्या, कार्बन रिडक्शन। सो द लास्ट स्टेप इज H2O3 प्लस उसके साथ देते हैं हम लोग कार्बन और कोक डस्ट, यहाँ पे इसको बनाएगा P4 व्हाइट फॉस्फोरस प्लस बनाएगा आपका CO और उसके साथ बनाएगा आपका वाटर। सो ये जो फॉस्फोरस है ये यहाँ पे प्रोड्यूस होता है। इसका दूसरा वाला प्रोसेस भी है, लेकिन हम लोग सिर्फ एक ही प्रोसेस यहाँ पे देख रहे हैं, बिकॉज जो प्रिपरेशन का प्रोसीड्यूर है वो यहाँ पे नहीं आएगा। सिर्फ आपका ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आपको याद रखना है। अभी फॉस्फोरस का बहुत सारा एलोट्रोप होता है, ठीक है। एलोट्रोपी में हम लोगों ने पढ़ा था, एलोट्रोपी में इसका आता है आपका व्हाइट फॉस्फोरस, उसके बाद आएगा आपका रेड फॉस्फोरस और स्कारलेट फॉस्फोरस भी बोलते हैं इसको। उसके बाद इसका 3 नंबर का है स्कारलेट फॉस्फोरस। चार नंबर में है आपका उसका अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस। पांच नंबर में है उसका आपका बीटा ब्लैक फॉस्फोरस। और वायोलेट फॉस्फोरस भी है आपका, तो 6 नंबर में है उसका वायोलेट फॉस्फोरस। ठीक है, ये हो गया आपका फॉस्फोरस का जो एलोट्रोपी है। तो हम लोग पढ़ रहे थे व्हाइट फॉस्फोरस, इसका हम लोगों ने प्रिपरेशन भी देख लिया है। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका थोड़ा सा प्रॉपर्टी यहाँ पे देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। सम प्रॉपर्टीज, ओके। तो हम लोग यहाँ पे प्रॉपर्टी देख रहे हैं। तो एक नंबर जो प्रॉपर्टी है, इट इज ए ट्रांसपेरेंट solid, it catches fire readily, ignition temperature is 30 डिग्री सेंटीग्रेड। रूम टेम्परेचर में ये जो है आपका जलना शुरू हो जाता है। व्हाइट फॉस्फोरस can be converted into red phosphorus followed by heating। 3 नंबर का जो पॉइंट है, it oxidized or oxidizes easily to form a yellowish layer, ओके। ये हो गया आपका 3 नंबर का पॉइंट। 4 नंबर का पॉइंट है, इट इज insoluble in water, so stored under water, ओके। सो ये चार आप हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टी देखा है, तो ज्यादा फिजिकल प्रॉपर्टी यहाँ पे देखने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग अभी इसका केमिकल प्रॉपर्टी और कुछ रिएक्शन देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो सब रिएक्शन नहीं देखेंगे, सिर्फ इम्पोर्टेंट रिएक्शन ही देखेंगे। सो इसका इम्पोर्टेंट रिएक्शन जो है वो अभी मैं यहाँ पे लिखूंगा, याद रखिएगा आप लोग। ये जो मैं पहला वाला जो रिएक्शन यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका बोर्ड में भी क्वेश्चन आता है और एंट्रेंस में भी इसका क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। तो पहला जो द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, P4 प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, ओके, प्लस इसमें आपका ऐड होगा वाटर। सो यहाँ से जो निकल के आएगा NaH2
PO2, सॉरी इसको PO2 होगा, यहाँ पे PO2 होगा। इसका नाम है सोडियम हाइपोफॉस्फाइट, सोडियम हाइपोफॉस्फाइट। ये आपको याद रखना है। Na2PO2 का जो नाम है सोडियम हाइपोफॉस्फाइट प्लस, यहाँ से आपका जो है फॉस्फीन यहाँ से निकल के उड़ जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो ये हो गया आपका द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। उसके बाद इसका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी आप यहाँ पे रिएक्शन लिख सकते हैं, KOH प्लस H2O, ये भी आपका बनाएगा KH2PO2। ये हो गया आपका पोटेशियम हाइपोफॉस्फाइट, यहाँ से निकालेगा आपका यहाँ से PH3 फॉस्फीन यहाँ से निकल के आएगा। एक चीज आपको यहाँ पे याद रखना है, P4 के साथ जब आप क्लोरीन का रिएक्शन करेंगे लिमिटेड क्वांटिटी में, ये हो गया आपका लिमिटेड क्वांटिटी में, यहाँ पे आप बनाएंगे PCl3, ओके। और P4 के साथ आप जब क्लोरीन जब आप अनलिमिटेड क्वांटिटी में देंगे, अनलिमिटेड यहाँ पे फ्री ऑफ क्लोरीन के एनवायरनमेंट पे आप इसको जलाएंगे और हीट करेंगे, तो यहाँ पे आपका निकल के आएगा PCl5। तो PCl5 के बारे में तो आप जानते ही है, इट इज ए क्लोरीनेटिंग एजेंट, क्लोरीनेटिंग एजेंट। इसका बहुत सारा यूज हम लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी इसका बहुत सारा एग्जांपल हम लोगों ने देखा है। अभी फास्फोरस का एक यूनिक प्रॉपर्टी है, फास्फोरस का एक यूनिक प्रॉपर्टी है, फास्फोरस और व्हाइट फास्फोरस आप लिख लीजिए यहाँ पे, व्हाइट फास्फोरस कैन फॉर्म फॉस्फाइड्स। हम लोग दो एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं, 2-3 एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं। Mg प्लस P4, ओके, ये बनाया गया आपका Mg3P2, मैग्नीशियम फॉस्फाइड, मैग्नीशियम फॉस्फाइड। अगर मैं कहीं पे इसका स्पेलिंग फॉस्फाइड, कहीं पे स्पेलिंग मिस्टेक कर लेता हूँ तो आप लोग काइंडली उसको इग्नोर कर दीजिएगा, स्पेलिंग को ठीक कर लीजिएगा। कैल्शियम प्लस यहाँ पे हो जाएगा P4, वो बनाएगा आपका Ca3P2, ओके। ये होता है आपका कैल्शियम फॉस्फाइड। इसका बहुत सारा यूज है कैल्शियम फॉस्फाइड का, हम लोग देखेंगे ग्रेजुअली। तो ये दो स्टार रिएक्शन है, फास्फोरस कैन फॉर्म फॉस्फाइड्स। आपको मैं यहाँ पे दो और स्टार रिएक्शन यहाँ पे लिख के देता हूँ, ये रिएक्शन आपको याद रखना है और उसका प्रोडक्ट देखना है, ठीक है ना। रिएक्शन सब 3 रिएक्शन सेम टाइप की है, तो ये रिएक्शन याद रखना है क्योंकि आपका ये एंट्रेंस में आ सकता है, इससे क्वेश्चन आ सकता है। तो मैं यहाँ पे 3 रिएक्शन लिख रहा हूँ, इसको याद रखना है। P4 प्लस यहाँ पे आपका आ जाएगा कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस उसके साथ में हम लोग ऐड करेंगे वाटर, ओके ओके। यहाँ पे आपका निकल के आएगा Cu, ठीक है, और निकल के आएगा आपका H3PO4, ओके, और यहाँ पे आएगा आपका H2SO4। यही रिएक्शन आप हीट के साथ करोगे, ये नॉन हीटेड, विदाउट हीटिंग, ये हो क्या विदाउट हीट, ओके, ये हो गया आपका विदाउट हीट। यही सेम रिएक्शन आप हीट के साथ में करोगे, यहाँ पे एक दूसरा वाला प्रोडक्ट यहाँ पे निकल के आएगा, यहाँ पे आप हीट दे दीजिए, देने से आपको यहाँ पे आएगा Cu3P, ओके, क्यूप्रस फॉस्फाइड, ब्लैक प्रेसिपिटेट पड़ेगा यहाँ पे, ब्लैक प्रेसिपिटेट पड़ेगा, प्लस यहाँ पे निकल के आएगा आपका H3PO4, सॉरी H3PO3 आएगा यहाँ पे, प्लस यहाँ पे आएगा आपका H2SO4, ठीक है। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखना है, फास्फोरस के साथ कॉपर सल्फेट वाटर विदाउट हीट आप यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे कॉपर डिपॉजिट होगा, और आप यहाँ पे हीट करेंगे तो यहाँ पे क्यूप्रस फॉस्फाइड का जो ब्लैक प्रेसिपिटेट है वो यहाँ पे आपका प्रेसिपिटेट होगा। सो आप लोगों को एक चीज और करना है, क्या करना है, यहाँ पे से आपका व्हाइट फास्फोरस का जो स्ट्रक्चर है, उसका एनालिसिस करके उसका स्ट्रक्चर आप यहाँ पे आपको याद रखना है, ठीक है। सो वो स्ट्रक्चर आप देख लीजिएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, बिकॉज ये आपका एनसीईआरटी में भी है। तो हम लोग अभी व्हाइट फास्फोरस कवर कर चुके हैं, अब हम लोग देखेंगे रेड फास्फोरस कैसे बनाते हैं। व्हाइट फास्फोरस में इतना ही
होगा, आपको ज्यादा नहीं चाहिए होगा, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही पढ़ना है अभी यहाँ से, क्योंकि इनऑर्गेनिक में बहुत सारा रिएक्शन है, आपको सब कुछ रट्टा नहीं मार सकते, तो इसलिए समझ के पढ़ना है। ओके, सो हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था जे रेड फॉस्फोरस कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग white phosphorus at 240 degree centigrade to 250 degree centigrade। तो इसका थोड़ा सा प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। प्रॉपर्टी तो एक नंबर का जो प्रॉपर्टी है, इट इज ए डार्क रेड पाउडर, इट इज ए डार्क रेड पाउडर विथ एसपीजीआर, स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है इसका वो है आपका 2.1। जो डाटा है वो डिफरेंट टाइप के बुक में डिफरेंट दिया गया है, 2.1 के जगह में कहीं पे भी 2.0 भी हो सकता है। दो नंबर का जो प्रॉपर्टी है ऑर्डरलेस, नॉन पॉइजनस। ओके, 3 नंबर का प्रॉपर्टी देखते हैं, इट इज insoluble in water, as well as insoluble in CH2, कार्बन डाइसल्फाइड में भी ये इंसोल्यूबल है। ओके, ठीक है। उसके बाद ये जो 4 नंबर का जो एग्जाम, ये जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। केमिकली it is not so active, does not react with fused alkalis easily। तो हम लोग वो जो रिएक्शन यहाँ पे लिखे थे ना, P4 प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड को जो यहाँ पे लिखे थे ना, वो रिएक्शन जो यहाँ पे हम लोगों ने एक रिएक्शन यहाँ पे लिखा था जिसमें सोडियम हाइपोफॉस्फेट निकल के आता है, ये व्हाइट फास्फोरस के साथ था। सो रेड फास्फोरस के साथ ये रिएक्शन नहीं होगा, रेड के साथ रेड विल नॉट अंडरगो रिएक्शन विथ योर sodium hydroxide। Okay, so this is the physical property। Now we are going to the some of the chemical properties। ज्यादा नहीं पढ़ना है, some of the chemical properties पढ़ना है, और उसके बाद आपका जो फॉस्फीन है उसको अच्छे से पढ़ना है। सो थोड़ा सा केमिकल प्रॉपर्टी यहाँ पे हम लोग देखेंगे। केमिकल प्रॉपर्टी एक दो रिएक्शन यहाँ पे देखेंगे हम लोग। इसके साथ हम लोगों को ये देखना है व्हाइट के साथ जो लिखा था और रेड के साथ जो लिखा था उसमें डिफरेंस क्या है। अभी हम लोगों ने लिखा था P4 प्लस Cl2, वहां पे लिखा था ये लिमिटेड है, लिमिटेड लिखने से क्या होता था, यहाँ पे PCl3 होता था। ठीक है, अभी यहाँ पे आप रिएक्शन करने जाओगे P4 के साथ यहाँ पे Cl2 लिमिटेड यहाँ पे रखना है, यहाँ पे आपको हीट करना पड़ेगा, बिकॉज रेड इज मोर स्टेबल, दिस इज स्टेबल इन नेचर। ओके, स्टेबल इन नेचर, तो यहाँ पे आपको हीट करके PCl3 बनाना पड़ेगा। यहाँ पर आपको Cl2 अनलिमिटेड देने से, अनलिमिटेड यहाँ पे देने से क्या होता था, अनलिमिटेड देने से यहाँ पे हो जाता था PCl5। अभी यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, P4 प्लस Cl2 अनलिमिटेड देने से यहाँ पे हीट करना पड़ेगा, तो उसके बाद होगा यहाँ पे PCl5। और ये जो इनर्टनेस है, ये इनर्टनेस के लिए जो इसका जो स्ट्रक्चर है वो अभी यहाँ पे बहुत जरूरी है। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर देखिए, ये आपका एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो देखिए क्यों इंपॉर्टेंट है, देखिए ठीक है। ऐसे करके जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से आपका यहाँ पे आता है। तो
क्यों ये रेड व्हाइट फास्फोरस से ज्यादा ये जो स्टेबल है, देखिए आपका ये है आपका रेड फास्फोरस का स्ट्रक्चर, और अभी व्हाइट फास्फोरस का देखेंगे तो यहाँ पे एक पी, यहाँ पे एक पी, यहाँ पे एक पी, यहाँ पे भी एक पी, ठीक है। ये जो आपका हो गया स्ट्रक्चर, इसमें आपका एंगल स्ट्रेन है, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर है, अभी ये देखिए यहाँ पे जो बॉन्ड है, इसको ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी ज्यादा चाहिए होगा, इसीलिए आपका जो रेड फास्फोरस है इसका जो स्टेबिलिटी है वो आपका व्हाइट फास्फोरस से ज्यादा है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि रेड फास्फोरस इज द स्टेबल फॉर्म कंपेयरिंग टू द व्हाइट फास्फोरस। ओके, अब ये रूम टेम्परेचर में भी आपका इजीली फ्लेमेबल नहीं है, इसके लिए आपको जलाना पड़ेगा इसको। तो उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, उसके बाद हम लोग देखेंगे फास्फोरस का जो एक यूनिक कंपाउंड है, सॉरी हम लोग एक डिफरेंस देख लेते हैं, डिफरेंस देख लेते हैं व्हाइट और रेड फास्फोरस के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। व्हाइट फास्फोरस और यहाँ पे हो गया आपका रेड फास्फोरस। पहला जो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूं, व्हाइट फास्फोरस इज सॉफ्ट एंड वैक्सी। यहाँ पे जो है एक नंबर पॉइंट, इट्स पाउडर। ओके, 2 नंबर का जो पॉइंट है, इट कैन बी येलोइश। ओके, दिस विल ऑलवेज बी रेड। नंबर 2 का एक यहाँ पे चला गया। 3 नंबर है, इसका गार्लिक के जैसा स्मेल है, गार्लिक लाइक ओडर। इसका जो एग्जांपल है, यह पर जो ओडर है वो ओडरलेस है। 4 नंबर का पॉइंट, इसका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है 1.8 है, इसका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है यह 2.1 है। अभी मेल्टिंग पॉइंट का देख लीजिए, हम लोग यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर ये बर्न हो जाता है और मेल्ट हो जाता है। और हमारा जो ये रेड फास्फोरस है उसका मेल्टिंग पॉइंट के लिए 290 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे रखना पड़ता है। 6 नंबर में ये वाटर इंसोल्यूबल है, वाटर इंसोल्यूबल एंड यहाँ पे आपका कार्बन डाइसल्फाइड में भी इसका एंड कार्बन डाइसल्फाइड सोल्यूबल होता है ये। 6 नंबर में यहाँ पे जो होता है वो बोथ ऑफ देम इंसोल्यूबल, यहाँ पे इंसोल्यूबल होता है, कार्बन इंसोल्यूबल होता है, वेयर कार्बन डाइसल्फाइड में भी इंसोल्यूबल है, यहाँ पे आपका वाटर में भी इसका इंसोल्यूबल है। 7 नंबर का जो एग्जांपल है यहाँ पे ये है पॉइजनस इन नेचर, और यहाँ पे होगा आपका नॉन पॉइजनस इन नेचर। 8 नंबर में जो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ये हो गया आपका एक्टिव, ये आपका लेस एक्टिव। इतना लिखने से हो जाएगा यहाँ पे। और 9 नंबर का जो एग्जांपल है यहाँ पे P4 है। 9 नंबर का यहाँ पे पॉलीमर यहाँ पे बनाता है, पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर। सो ये हो गया हमारा व्हाइट और रेड फास्फोरस का बीच में जो आपका डिफरेंस है, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। ये बहुत सिंपल है, हम लोगों ने जो पढ़ा है वही लिखा है यहाँ पे। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाइट एंड रेड फास्फोरस। अभी हम लोग जो देखेंगे वो है आपका फॉस्फीन। एक्चुअली फास्फोरस का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो है आपका फॉस्फीन। इससे बहुत सारा क्वेश्चन आपका आ जाता है। फॉस्फीन PH3, तो हम लोगों ने PH3 का एक प्रिपरेशन अभी देखा है। कहाँ पे देखा था, देखिए P4 प्लस इसका प्रिपरेशन देख रहे हैं हम लोग, प्रिपरेशन P4 प्लस यहाँ पे आ गया आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, प्लस यहाँ पे आपको वाटर ऐड करना है, यहाँ पे आपको हो जाएगा NaH2PO2 प्लस यहाँ पे आपका हाइड्रोजन निकल के आएगा, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पे सॉरी PH3 निकल के आया, सॉरी तो PH3 निकल के आएगा। सो ये हो गया आपका रिएक्शन। सो दिस इज द जनरल प्रिपरेशन ऑफ फॉस्फीन। ओके, इसको लेबोरेटरी प्रिपरेशन भी बोलते हैं, लैब में ऐसे ही इसको प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। तो लैब में इसको ऐसे ही प्रोड्यूस किया जाता है। कैसे प्रोड्यूस करते हैं ये एक डायग्राम थोड़ा सा देख लेते हैं, जरूरत नहीं है उसके बाद भी यहाँ पे एक डायग्राम हम लोग
तो देख लेते हैं। मैं यहाँ पे ड्रॉ करने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ। ओके, ठीक है, ये मैं कोशिश कर रहा हूँ, बुरा भी हो सकता है ये ड्राइंग। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लेंगे यहाँ पे व्हाइट फॉस्फोरस, और यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो सॉल्यूशन है वो वहाँ पे लेंगे। यहाँ से ओके, ओके, यहाँ पे आपका स्मोक रिंग प्रोड्यूस होगा फॉस्फीन का। यहाँ पे आपका ये इस तरीके से आपका वॉर्टेक्स रिंग यहाँ पे निकल के आएगा, तो फॉस्फीन का है। ठीक है, तो PH3 यहाँ से ऐसे निकल के आएगा, और यहाँ से छोटा वाला यहाँ पे ओके बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ योर फॉस्फीन। तो लेबोरेटरी प्रिपरेशन को छोड़ के भी यहाँ पे बहुत सारा प्रिपरेशन सो देखिए, यहाँ पे देखिए P2H4, सॉरी, यहाँ पे PH4I, ठीक है, इसके साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड देने से यहाँ पे Ki प्लस यहाँ पे आपका H2O प्लस यहाँ पे फॉस्फीन आपका यहाँ पे प्रोड्यूस हो सकता है। तो फॉस्फीन कैन बी प्रोड्यूस्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेज। देन यहाँ पे देखिए आपको H3PO3 फॉस्फोरस एसिड, इसमें ये आपका डिकम्पोजिशन में यहाँ से डिकम्पोजिशन करेगा, यहाँ से करने से क्या होता है देखिए, ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, H3PO4 यहाँ पे एक फॉस्फीन यहाँ पे निकल के आएगा। हम लोगों ने ये देखा था जब हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे, हमारा जो ग्रुप 15 का एलिमेंट है उसका प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे, उसमें हम लोग ने देखा था। अभी मैंने आपको कुछ देर पहले कैल्शियम फॉस्फाइड के बारे में बताया था। तो कैल्शियम फॉस्फाइड plays an important role to produce your phosphine, इसीलिए मैंने बोला था ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ये बनाएगा आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस यहाँ पे आपका बनाएगा फॉस्फीन। जनरली फॉस्फाइड्स प्रोड्यूसेस आपका फॉस्फीन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ऑन हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, सब लोग नहीं करते, कुछ लोग करते हैं, इसीलिए हम लोग ये रिएक्शन हमने देखा था। मैंने बताया था ना आपको, कैल्शियम फॉस्फाइड विल प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल टू प्रोड्यूस एन इंपॉर्टेंट कंपाउंड दैट इज योर फॉस्फीन। तो अभी हम लोग इसका क्या करेंगे, इसका आपका फिजिकल प्रॉपर्टी यहाँ पे थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे, उसके बाद हम लोग इसका केमिकल प्रॉपर्टी भी थोड़ा थोड़ा करके देखेंगे। तो ये है आपका फिजिकल प्रॉपर्टी। जो फिजिकल प्रॉपर्टी है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। सो नंबर 1 पॉइंट जो है ये आपका कलरलेस गैस है, कलरलेस। तो इसका जो है वो गार्लिक लाइक ऑर्डर है। ओके, तो गार्लिक लाइक ऑर्डर है। सॉरी मैंने स्पेलिंग यहाँ पे फिर से गलत लिखा। नंबर 2, इट इज हेवियर देन एयर। is heavier than air and soluble in water। उसके बाद जो 3 नंबर का पॉइंट है, पॉइजनस इन नेचर। ओके,
जो ये हम लोग जो देखते हैं ना, जो बताते हैं जब pH3 वो जो यहाँ पे जल जाता है, जनरली pH3 आपका रूम टेम्परेचर में आते ही नहीं जलता है। इसके साथ में जो P2H4 होता है ना, वो जो है वो कॉम्बस्टेबल है। वो क्या करता है, वो ऑक्सीजन के साथ में ऑक्सीडाइज होकर यहाँ पे आग पकड़ लेता है, उसके बाद फॉस्फीन जो है वो जलता रहता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो पहले हम लोग इसका केमिकल प्रॉपर्टी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उसके बाद देखेंगे। ओके, सो अब स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। पहला जो आपका ये केमिकल प्रॉपर्टी है वो है आपका डिकम्पोजिशन के बारे में। फॉस्फीन जो है द डिकम्पोजिशन टेम्परेचर इज लोअर देन NH3। हम लोगों ने देखा था NH3 का डिकम्पोजिशन टेम्परेचर हाईएस्ट है, लोअर देन NH3। ओके, इट डिकम्पोजेज इन 440 डिग्री सेंटीग्रेड। 440 डिग्री सेंटीग्रेड में हो जाता है। एमोनिया का 1000 डिग्री के ऊपर है। तो pH3 व्हेन हीटेड गिव्स P4 प्लस बनाता है आपका हाइड्रोजन। तो उसके बाद ये तो बहुत सिंपल हो गया। 440 डिग्री सेंटीग्रेड में हम लोगों ने बताया था जो NH3 का जो डिकम्पोजिशन टेम्परेचर ज्यादा है pH3 से। उसके बाद हो गया आपका वो जो आपके आर्सेनिक SH3। ओके, उसके बाद हो गया आपका SbH3, उसके बाद हो गया BiH3। तो क्या होता है, सो एमोनिया, द बॉन्ड्स बिटवीन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन बिकम सो स्ट्रॉन्ग। Okay, that's why ammonia has a highest decomposition temperature among the hydrides of the group 5 elements. But BiH3 due to the larger size and due to the low bond strength, BiH3 का जो है वो easily आपका decompose हो जाता है। तो उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट जो है आपका combustibility। जो it catches fire, a pure sample phosphine in the pure condition is not easily or spontaneously, स्पेलिंग अभी यहाँ पे गलत हो जाएगा तो आप लोग प्लीज इसको ठीक कर लेना। स्पॉन्टेनियसली फ्लेमेबल, इजीली और स्पॉन्टेनियसली फ्लेमेबल। ठीक है, तो बट यहाँ पे इसको आप ये ऐसे ही आग नहीं जल जाएगा। ठीक है, तो इसमें P2H4 मैंने बताया था अभी आपको, जो P2H4 होता है तो वो आग वो जो फायर होता है उसको कैच कर लेता है, उसके बाद जलता रहता है। pH3 प्लस O2 ये आपका सिंपल रिएक्शन है, ये आपका P2O5 फास्फोरस पेंटाऑक्साइड बनाएगा, उसके साथ आपका यहाँ पे वाटर एलिमिनेशन यहाँ से आपका वेपराइज फॉर्म में हो जाएगा। टेम्परेचर इसको हीट करना पड़ेगा 150 डिग्री सेंटीग्रेड में, इसीलिए मैंने यहाँ पे वाटर एज ए वेपर लिखा है। अभी रूम टेम्परेचर में होगा तो भी तो नहीं होगा रूम टेम्परेचर में रिएक्शन। ओके, तो रूम टेम्परेचर में करने के लिए क्या चाहिए होगा, आपका इम्प्योर फॉस्फीन चाहिए होगा जिसमें P2H4 का आपका इम्प्यूरिटी है। उसके बाद देखेंगे इसका क्लोरीन के साथ रिएक्शन जो होता है वो भी आपका इंपॉर्टेंट है। pH3 प्लस इसका क्लोरीन के साथ रिएक्शन देख लीजिए आप, यहाँ पे आपका निकल के देगा PCl5, उसके साथ HCl भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। ओके, सो ये आपका Cl2 के साथ में रिएक्शन चला गया। अभी हम लोग एक यहाँ पे ग्रुप 14 का जो प्रॉपर्टी था उसमें देखे थे हम लोग, एमोनिया इज ए स्ट्रॉन्ग बेस, उसके बाद आएगा आपका pH3, उसके बाद आएगा आपका ASH3, उसके बाद आएगा आपका SbH3, उसके बाद आएगा आपका BiH3। ठीक है, तो ये सब लोग लुईस बेस की तरह काम करते हैं, लुईस बेसिक स्ट्रेंथ। सो pH3 आल्सो शोज सम अमाउंट ऑफ लुईस बेसिक स्ट्रेंथ। अब देखेंगे इसके साथ हम लोग pH3 के साथ हम लोग HCl का रिएक्शन कराएंगे, तो ये जो कंपाउंड यहाँ पे देखेगा PH4Cl, इसका जो आपका नाम है वो है आपका फॉस्फोनियम क्लोराइड। ठीक है, फॉस्फोनियम क्लोराइड। उसके साथ आप HCl के जगह में HBr का भी आप यहाँ पे रिएक्शन करा सकते हैं, PH3 प्लस HBr। ठीक है, यह भी आपको यहाँ पे फॉस्फोनियम ब्रोमाइड PH4Br ये आपको निकाल के देगा, फॉस्फोनियम
ब्रोमाइड यहाँ पे आपको ये निकाल के देगा। और इसमें आप चाहे तो आपका PH3 के साथ ये आयोडीन का HI का भी रिएक्शन करा सकते हैं। ये आपका PH4I फॉस्फोनियम आयोडाइड यहाँ पे आपको निकाल के देगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फॉस्फिन का जो है सम रिएक्शंस। ये आपका बेसिक नेचर को इंडिकेट करता है, जो बेसिक नेचर है उसको आप यहाँ पे इंडिकेट करता है ये जो स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग दो स्पेशल रिएक्शन यहाँ पे देखेंगे, सम स्पेशल रिएक्शन। और ये इसको एडिशन कंपाउंड कैसे बनाते हैं, एडिशन कंपाउंड। मुझे एक ही रिएक्शन यहाँ पे याद है एडिशन कंपाउंड का, वो LCl3 के साथ में था। LCl3 इसके साथ हम लोग फॉस्फिन को ऐड करेंगे। देखिए ये है आपका लुईस एसिड, ये है आपका लुईस बेस। ठीक है ना, तो लुईस एसिड और लुईस बेस मिला के क्या बनाते हैं, प्यार बनाते हैं, एडक्ट बनाते हैं। मुझे एक ही रिएक्शन यूज याद था, इसमें इसके साथ मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे और दूसरा रिएक्शन भी लिख सकता हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा सा डाउट होगा इसलिए मैं नहीं लिखूंगा। तो ये हो गया आपका एडक्ट जो है एसिड बेस पेयर, एसिड बेस पेयर, ये हो गया आपका एडक्ट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एडिशन कंपाउंड जो था। अभी फॉस्फिन कैन समटाइम फॉर्म फॉस्फाइड्स आल्सो, तो एक रिएक्शन हम लोग देख लेते हैं किस किस के साथ में करेगा ये फॉस्फाइड। ये आपका कॉपर सल्फेट के साथ में कर सकता है, CuSO4 के साथ यहाँ पे हम लोग PH3 देंगे, तो यहाँ पे क्या होगा Cu3P, हम लोगों ने पहले ही दिखा था Cu3, यहाँ पे P2 +2 ऑक्सीडेशन में है ये, और उसके साथ में आपका H2SO4 निकाल के देगा, जो ब्लैक और ग्रे प्रेसिपिटेट पड़ेगा यहाँ पे। सिल्वर के साथ में भी ये रिएक्शन कर सकता है, AgNO3 के साथ आप लोग यहाँ पे फॉस्फिन को यहाँ पे ऐड कर दीजिए। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको ये जो है मैं बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे इसको लिख लेता हूँ पहले से। Ag3P प्लस यहाँ पे निकलेगा आपका HNO3। देखिए यहाँ पे AgNO3 के साथ फॉस्फिन का और एमोनिया का दो डिफरेंट टाइप का प्रोडक्ट है ना, तो ये डिस्टिंग्विश करने के लिए भी यूज होता है। सो डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आपका फॉस्फिन का जो रिएक्शन है वो यहाँ पे खत्म हो जाता है, तो हम लोग क्या करेंगे, एमोनिया और फॉस्फिन के बीच में एक जो है एक यहाँ पे डिफरेंस करने की कोशिश करेंगे, एमोनिया और फॉस्फिन। डिफरेंस नहीं, थोड़ा सा प्रॉपर्टी देखेंगे एमोनिया और फॉस्फिन। ये भी आपका कलरलेस है, कलरलेस, ये भी आपका कलरलेस है। ठीक है, ये एक नंबर का जो है वो यहाँ पे। नंबर 2 ऑर्डर जो है इसका पंजेंट ऑर्डर है, इसका गार्लिक लाइक, रोटन फिश लाइक स्मेल है। नंबर 3 एमोनिया का यहाँ पे जो रिएक्शन था वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पे रिएक्शन लिख रहा हूँ, यहाँ पे एक CuOH2 हमारा एमोनिया के वीडियो में ये रिएक्शन है, NH4OH, इसके साथ में देंगे हम NH4 जो देंगे यहाँ पे जो रिएक्शन निकल के आएगा CuNH3 बाहर में आएगा आपका SO4, उसके साथ में आएगा आपका वाटर। अभी हम लोगों ने अभी एक रिएक्शन यहाँ पे लिखा है CuSO4 प्लस इसके साथ हम लोग ऐड करेंगे फॉस्फिन, तो यहाँ पे अब जो निकल के आएगा ये है Cu3P2 प्लस यहाँ पे आ जाएगा H2SO4। ये है आपका ब्लैक प्रेसिपिटेट, ठीक है, और ये है आपका ब्लू प्रेसिपिटेट। इसके साथ हम लोग ए बी रिएक्शन AgNO3, इसके साथ एमोनिया का जो रिएक्शन था एमोनियम हाइड्रोक्साइड का, और जो रिएक्शन था वो था ऐसे AgNH3 यहाँ पे बाहर में Cl आ गया, तो ये कलरलेस है, कलरलेस सोल्यूबल है। बट हमारा जो यहाँ पे फॉस्फिन के साथ में रिएक्शन है AgNO3 प्लस PH3 का जो रिएक्शन था वो यहाँ पे निकलेगा आपका Ag3P ब्लैक प्रेसिपिटेट यहाँ पे निकलेगा प्लस HNO3 निकलेगा। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फॉस्फिन एंड एमोनिया व्हाइल द रिएक्शंस आर कंसीडर्ड। ओके, उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखेंगे उसका, इसको क्लियर कर लेते हैं, NH3 and PH3।
It is generally stable in nature. It is unstable in nature. Okay. बॉन्ड एंगल यहाँ पे एमोनिया का है 107 डिग्री। हम लोगों ने बीएससीपीआर थ्योरी में पढ़ा था। बॉन्ड एंगल इज 107 डिग्री। इसका जो बॉन्ड एंगल है, बॉन्ड एंगल इज 93 डिग्री के आसपास होगा। ओके, हम लोगों ने हमारा प्रॉपर्टी में पहले ही पढ़ा था। नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म पेंटाहेलाइड्स। उसके बाद में जो हम लोग देखेंगे यहाँ पे, तो एमोनिया व्हेन रिएक्ट with excess Cl2 produces NCl3 explosive, but phosphorus reacts with Cl2 और फॉस्फीन लिख लेते हैं। यहाँ पे फॉस्फीन का बात चल रहा है तो फॉस्फीन का लिख लेते हैं। PH3 reacts with Cl2 so produce PCl5। ठीक है, तो नाइट्रोजन का बैक एंड डी ऑर्बिटल नहीं होता है, इसलिए वो नहीं बनाता है। फास्फोरस का बैक एंड डी ऑर्बिटल होता है तो वो बनाता है, वो अपने अपनी प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो नाइट्रोजन का बैक एंड डी ऑर्बिटल होता तो नाइट्रोजन भी बनाता शायद पेंटाहेलाइड, लेकिन फास्फोरस का बैक एंड डी ऑर्बिटल है, सो ये PCl5 भी बना सकता है। एक्चुअली PCl5 जो है वो एक्चुअली अनस्टेबल है। ओके, वो फ्यूमिंग है और कंटिन्यूअसली यहाँ से क्लोरीन रिलीज होता है, तो ये सफोकेटिंग भी है। ठीक है, तो हम लोगों ने बताया था इसको निक्टोजन बोलते हैं, निकोजेंस। ओके, सो सफोकेटिंग इन नेचर। सो ये हो गया आपका फॉस्फीन। अब हम लोग देखेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड जो है आपका P4O10 और P2O5 का जो डाइमर है उसको देखेंगे फास्फोरस के कंपाउंड्स के हिसाब में। ठीक है, तो हम लोग शुरू कर रहे हैं। यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे, क्या पढ़ेंगे हम लोग? ऑक्साइड ऑफ फास्फोरस। तो जो पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो ऑक्साइड है उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे P4O10। ओके, P4O10 बहुत ही यहाँ पे जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कैसे इसका प्रिपरेशन तो है बहुत इजी, प्रिपरेशन जो है ये बहुत इजी है। P4 यहाँ पे P4 के साथ में ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड कर दीजिए और बाउंड कर दीजिए इसको, ये आपका P4O10 बना के देगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोगों ने बहुत सारा रिएक्शन वहां पे भी देखा था। P4 के साथ में हम लोगों ने देखा था हमारा प्रीवियस क्लास में, NO2 के रिएक्शन करने से P4O10 भी यहाँ पे निकल के आता है और इसके साथ में एक NO यहाँ से निकल के चला जाता है। तो हम लोगों ने ये देखा था। अभी हम लोग इसका प्रॉपर्टी देखेंगे, स्ट्रक्चर जो है वो देखेंगे। तो मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये है आपका P4O10। एग्जाम में क्वेश्चन आता है हाउ मेनी PO बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन इट, तो आप लोगों को ये स्ट्रक्चर जो है ये याद रखना है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा ही पढ़ेंगे प्रॉपर्टी। देखिए पहले एक काम करते हैं, P4O10 में थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं, H2O। जब आप H2O ऐड करेंगे ये बनाएगा आपका HPO3। इसका नाम तो हम लोगों ने देखा ही था, मेटाफॉस्फोरिक एसिड। इसके बाद में इसमें थोड़ा सा और पानी ऐड करते हैं, थोड़ा सा और वाटर ऐड करेंगे तो यहाँ पे आपका जो स्ट्रक्चर आएगा H4P2O7। ये आपका हो गया, मुझे लगता है शायद ये पायरोफॉस्फोरिक एसिड ही होगा, पायरोफॉस्फोरिक एसिड। उसके बाद में हम लोग इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे तो यहाँ पे जो निकल के आएगा वो हो गया आपका H3PO4। इसको ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड बुलाते हैं, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड यहाँ पे इसको बुलाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। तो ये तो था हाइड्रोलाइसिस का प्रॉपर्टी, बट ये जो P4O10 है इट अंडरगो ए वेराइटी ऑफ रिएक्शंस, बहुत ज्यादा रिएक्शन में टेक पार्ट करता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। तो हम लोग थोड़ा थोड़ा करके इसका जो प्रॉपर्टी है वो देखने की कोशिश करते हैं। तो पहले जो रिएक्शन में यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ H2SO4 के साथ लिखने जा रहा हूँ। इट इज ए वेरी पावरफुल, इट इज ए वेरी
very powerful dehydrating agent. ओके तो हम लोग यहाँ पे लिखने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा रिएक्शन यहाँ पे देखने की कोशिश कर रहे हैं। H2SO4 के साथ आप P4O10 यहाँ पे देंगे तो ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा और यहाँ पे SO3 बनाएगा और HPO3 बनाएगा, ठीक है, मेटाफॉस्फोरिक एसिड। उसके बाद में यहाँ पे नंबर 2 का जो रिएक्शन है वो आपका HNO3 के साथ में है। HNO3 के साथ आप P4O10 यूज करेंगे, यहाँ पे आपका बनाएगा ये N2O5 प्लस यहाँ पे आपका HPO3 बनाएगा। ये आपको याद रखना है, H2SO4 के जैसा ही है। 3 नंबर का जो है हम लोग देखे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, एसिटिक एसिड के साथ P4O10 का जो यहाँ पे रिएक्शन बनाएगा वो आपका बनाएगा एसिटिक एनहाइड्राइड Ac2O प्लस बनाएगा आपका HPO3। जिसको Ac2O नहीं पता है, Ac2O आपका हो गया एसिटिक एनहाइड्राइड। आपको अच्छे से देखना है यहाँ पे एसिटिक एनहाइड्राइड का स्ट्रक्चर CH3 C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे आपका O, यहाँ पे आपका C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे आपका CH3। तो ये इसको बोलता है Ac। तो यहाँ पे 2 Ac है Ac2O, सो एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है। उसके साथ अब यहाँ पे यूरिया के साथ में भी इसका रिएक्शन होता है। ये बहुत ही ये बढ़िया रिएक्शन है, आप यहाँ पे इसको याद रखिए। ओके सॉरी यूरिया के साथ में नहीं है, सॉरी ये एसिटामाइड के साथ में है। एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, ऑर्गेनिक रिएक्शन है, सॉरी। P4O10 इसके साथ में हम लोग यहाँ पे P4O10 के O10 ऐड करेंगे तो यहाँ से साइनाइड निकल के आएगा CH3CN, उसके बाद HPO3 यहाँ पे निकल के आएगा। तो ये हो गया हमारा डिहाइड्रेशन का जो प्रॉपर्टी है P4O10 को ने यहाँ पे देखा है, ये एसिड को भी डिहाइड्रेट कर सकता है। उसके बाद हम लोग जो स्ट्रक्चर अभी हम लोग जो प्रॉपर्टी अभी देखेंगे वो है आपका कुछ एडिशन कंपाउंड का जो प्रॉपर्टी है वो देखेंगे। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज अभी देखेंगे हम लोग यहाँ पे। जैसे कि आपका ये जो है कैल्शियम ऑक्साइड के साथ बेसिक प्रॉपर्टी, इसका जो बेस के साथ में जो रिएक्शन है इसका एसिडिक नेचर दिखाने के लिए यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। कैल्शियम ऑक्साइड के साथ P4O10 का जो आप रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे आपका Ca3PO4 होल 2 होगा, कैल्शियम फॉस्फेट यहाँ पे निकल के आएगा। हम लोगों ने बोरॉन में एक रिएक्शन पढ़ा था, आप लोगों को याद होगा कि नहीं होगा मुझे नहीं पता है। ओके हम लोगों ने देखा था जो आपका बोरॉन का जो ऑक्साइड होता है वो एसिडिक होता है, लेकिन जब फास्फोरस पेंटोक्साइड के साथ में और P4O10 के साथ में इसका रिएक्शन हो जाता है वो आपका एडिशन कंपाउंड B4 आपका एडिशन कंपाउंड बनाता है। सो यहाँ पे आपका P2O5 में इससे ज्यादा तो आपको नहीं चाहिए होगा, ठीक है। तो ये P4O10 में इतना ही हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग हमारा नेक्स्ट क्लास में फास्फोरिक एसिड का कवर करेंगे, फास्फोरिक एसिड को। उसके बाद फास्फोरस एसिड को कवर करेंगे। तो प्लीज स्टे ट्यून्ड। वीडियो को मैं लंबा नहीं कर रहा हूँ। इस वीडियो के साथ में मैं मेरा जो पहला वाला वीडियो है अमोनिया और नाइट्रिक एसिड का, उसको मैं ऐड करके यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहा हूँ। तो फॉर द फर्दर क्लासेस प्लीज स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू।